ka usaba ka nanderubi wasi juga nunggu ida buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bita ni sing lala to to sunan tangka boka. So ba sini naket lala tal ngabo. Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na toluk na bito na klok na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Ini kina ruona klok na single ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
Tatoka nai tavi se roiarto mai wakaitavi tuka ni kina vikenda nai laulau na Fijian Gospel and Radio Mbulando Vata ne kavi binaka ni tusi tindindai ne karusanga bulu kalima ni singa ne bulu Julai sa sivatonga na tolu and diwana miniti o kinda bakeke mani na sema tiko mai and na diwasi ninga na Vata and kavi binaka ni tusi tindindai tiko na kai wakarota ki tiko me nonda I wata tiko ne singa ni kua nonda programo wakarotaki o ya ni sivitoka na vai na tini na miniti ndo wakatoka I tiko mo ya balata ndeo na gaida lata kanda wakabini binaka tiko kina verto na ai songo ni Suva Cancer Survivors Society and non retondo Lomasoli retondo bangalala te kirato tiko mai karato ndo mai waketavi tiko kina and na be Mother Rua na be akavini tusiti retondo be mai wase tiko ngana non reto I talanoa ka tiko na wakanui ni raoni na be wakongeti tiko raoni na be wakararama ki tiko mendo mai be talano tiko and na be ka member leta na mationgo na cancer na be matangali cancer senga walangani cancer ni sudu na be matangali cancer tiko talanga wer na tangane ka tobira talanga na cancer yo ko ya retonto moi wakaitavi tiko ni kena na be kavi ni tusiti na Mother Rua na Mother Ongo na maindu tiko ni kena na nonta bulangi ndokai o yani sibitoka na vai na tini na miniti sibina lima na tini na miniti o ambite toka ni ngore kirona mai be talano tiko ani ke sotia be lawa au suretika mani ge nana ma kitiko mai kino kila ni bunga beka ve kemnio ni asava rere rongo the beka na noni talanoa na bekai wasia and I wala mata ya go mai be talanoa saranga na Radio Mbulando Vata ando tale na vanua kirona laki dambe mai kina na nona wulutanga se na beka lakadurama mai na nona I talanoa. Ninge nana makitungu mai kino yani 7:05 na tini na miniti. Ngana mandangango na beba kambula tiko kina veke mani ke sara na sema tiko mai ne kavini kuando mbula vinaka. Cheke penisoni vinaka na sema tiko mai wakatalanga kina vi tiki kombiu vinaka na sema tiko mai ni sema tiko beka mai ve na kavini kua. Wakambula talitangani ve mare da lalanga vesi mabo sotiau liutinga no so sondur na gebe tal no tiko tingo avakata nga kena ve pasipa nene levo mbola binaka no pa wakanuni binaka tiko yani ve kimundo mai Davis and singa levo ni kua senga tala ni ngule da tiko kena e mosi na sivi murudola bina wakanuni binaka tiko yani ve ngana vanua oni sema tiko mai kena na kavini kua ko ve wakambula tali tiko yani ve kimuni ke sara na sema tiko mai and ve vano ni daka so na ve longa ni we so ve vano beka ni ve ngaravio ni venga ravi tiko kena verna tobi mate verna tambangase iran beka na ngone verna ngone ka ni memi tiko kena wakanuni vena ka tiko ane vikemni ka usreti kemni benda ve tomani tiko ane na nondi wasini ngona vate ne kavini kua ninge nana makitali tunga mai na mai tomani kenda tali tunga ani ratu pedeli na novo and ndona ngona leka ngona muni tokani ona voninda kua ni mbola vinaka. Sibe yau ko abakananda kuya ubale mama rabu takibu ninungaru sota amatalebu sikumbamba sinaturanga niwa bulina sivali pina
Yavalata Dionangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondon bula. Mai vei ira na Canada mai na tambana ni bula so. Nasi na Bunuwai. Promote na Vana Kaloka na Vika Avenue City and a Veito Kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kianda na Kaiviti Amerika. Nungu Chisu Nungu Banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemada we California
Vei mamani ruane kavi kina tolu and a single level ni lotilevu, vei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodia na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Revana be buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Steve Makamba ya kertona vonga mai viti and Radio Mbulando vata sama isi tonga de tolu and rosanga bulu kabana miniti me baka wabaka ritaka tikonia na na makitinga mai sema tinga mai ho tina vai na tini na miniti dan rongo da tiko kina dona vital noa kertona songo na Suva Cancer Survivors Society artundo baka tabi tiko mai and be singa tu city be kavi ni tu city ni kua kerona mai vital no tiko ani ke Elina Chitoko
o koe tobi koe na cancer ni sudhu ka sa musururu na sudhuna na nona i tala noa. And then ngai mai rongo the tiko ni ane o sivina wā e na tini na miniti na nondi wasining o na wakarotaki na bia kawi ni tusiti wakatokai tiko mo iawa lata de ona ngai the lata. Use it or lose it. E wā tiko ana kena i lako lako ka usuri tiki muni mo ni gena na makituk mi kena. Ke wakaisingi mataining o na no muni sema tiko mai and kawi ni kua ke reitunga ke rauni ni ngai wasia tokai ani na nonda wata na Radio Bulando wata rauni ndona share ndona like wakata nga kina na nito YouTube channel ke rauni ni ngai subscribe talenga kina YouTube channel do makasara. O tina 5 and tini na miniti ke rauna me vital no tiko ni kina ke sotia vilawa ndona dorobo ka wake rongo sara tiko na noni tala noa and mati vola and vola mata di sotia da rongo da sara tiko wakalevu levu na nona video sa beauty ko yani vital no te sara tiko wakalevu ka wakabina kana no wangalala tiki ko na ka vinikua ka rauni ndo mai rongo da sara ngana noni tala noa and Radio Bulando wata San Francisco. Tomani tiko na nonda wakarongo sere ka via wakana numi ngani na ka vinikua and buku ngani BCCB ka wakaidori tiko kana madala tiko and e watu tini singa di bulongo wambota na moniti mayongo. Moniti mayongo sana madala tiki no dei sa nona tiko na kalungata kana linga bata tiko and e lavanganga ke roba karota tiko $200 na ilavu ni Amerika. Semania seburubura da wangao ni sema tiko mekina and na wako tiko yani wiki muni na nomuni silini ninge sema tiko ngamai ya na kanga ngandrevi muni na dhakaba merauni na beautiko kina na dhamuni kina kato bakarota ki o ya muni na bolanga mai i vena vanua o ni sema tiko mekina and na vea kavi. Ndombula vinaka as the king vula vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavi ni kua mai tuisa wanga. Nomandi Heights wakatanga kina vi Rosie Posey vinaka wakalivu tau na sema tiko mai na kavi ni kua ia dina sara sa dona sere sambo ke rei wakalivu rongo di wakalivu tali tungango bambota ke wakai na ngona sara mantangango ke wakame wakatoto watataki na sere dawa e levu dondua na kena wakatangi taki o bambota ni sana rambeka ni na Solive Lucy na kena idhovi le Lucy ia kera tiko mai Rosie Posey vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua wakatanga kina vi kemando na sema tiko mai na atu kuka bula vinaka tori katinai wakambula tali tungani vi tiki kombiu vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavi ni kua wakatanga kina vi mele koto wakanuni vinaka tiko yani vi kemanrau na wuku ni wakasanga tiko na singalivu ni kua ni mbula vinaka vi kemando kethe sara na sema tiko ngori mai ruku levu Hawaii Nandro vinaka wakalivu na sema tiko mai ili kaya ngalo nimbula vinaka mai Parramatta mai Serne wakatana kina ve Alia Venci. Vinaka wakalevu Alia na sema tiko mai na kavini kua mai Marasa Farm mai Nandi. Mbula vinaka e Mosi na Sivi vinaka na sema tiko mai Cheka Penisoni. Nimbula vinaka wakatana kina ve Mareda lalanga vesike. Nau pasipa nene levu vinaka na sema tiko mai na kavini kua au nutaka niyo ni mbula vinaka tiko wakambula tali tungani. Vikimdoke de Sara mai na Gading Road mai Haywood. Mbula vinaka wakambimbi tiko buan Hat Girl. Vara Wangabo wakatana kena ve turanga nei tai no ke Wangabo rombula vinaka na ve otini Lucy ke sebu wakanuni vinaka ni ndona madhawa vinaka ve kenda tona madhawa go wakatanga kena ve kemdro na fong kemdro na vitamani rombula vinaka Elliot ke EJ wakambimbi tiko ve namundro mami vengaravi tiko mai Tiburon ene kavini kua au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko sivatanga no tolu ena rua sanga vulu kawalu na miniti.
Yavalata Dionangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongoda na vana kaloko na vika Avenue 2 City and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na wakani sema sote ni kani wakata kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Nada masara mata behuli kena dono no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakil ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangirta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Au saya lo wag bengo kami binaktak. Nakambani binakang ko na heritage link. Ni. Naona binakang sarangan sengat tali itu nak kaya wakatar tutur kena. Baka na kena pepo wog itu ta. Kami so mi nakila kena timber na vaka. Seng tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kena kisi, mana marong kena ngona mojuri paling bula. Kaki dah kabel pada waktu na insuang. Baya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa. Kaya sa rona ba ki otin na polisi gaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena tutu matalalai. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Radio Mbulando Water tumai viva kamaro te te kone ave kianda na yau kuve Sernedas ko te kina nangona ni sawatongo e tini ka vana miniti me vana ka loko and sibito kana vana tini na miniti me baka wakarita te kone ya and then mai vital no te kone kina dona nonda Bulangi Elina Chitoko leo tiko ni Suva Cancer Survivors Society kana mai tala no takatikani na veka la kuduruma na buku ni cancer ya mai tobi koia musruru na suduna roni da mai ronga da benakana no ni tala noa ene kavini koia ni sibe tokana vai na tini na miniti na no de wasiningo no vakarotaki da ronga di tiko na veka kavini tu city mo evalata de ona gai da lata sibe tongo botongo tini ka vana miniti me vana ka loko vakanui ni benaka tiko yani vekem do na sema tiko mai na kavini ko venga na vono ni sema tiko mai kina ni mbula vinaka ke vakasingi matai tiko ni ngona me vakanga ke rondo ke retiko yani ke roni ninge waseti ngayani dona like dona share rotelangani ninge subscribe tiko kina nei to YouTube channel and vivu ke sar tiko vakalevu wena vono ni sema tiko mai kina me roni na tiko kina na dhamuni kina kato vakarotaki and vuko ni lavo ke ro vakarotaka tiko me na vako yani vikimni o dhinga sana nona tiko na mandingi nona
tikuna kalungata. Kana tingita ki tikuna e dhana o ana moniti ne madha o katumai me wakangana nanta BCCB ka wakaidhuri tingoni bolanga mai i vena vanua o ni sema tiko mai kina ana via kabi. Vena vanua ni sema tiko mai kina bitiko kina na edhamuni kina kato wakarotaki. Nimbolo vinaka Abel Jr. Baradha vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavi ni kua wakanduini vinaka tiko yani ne kavi ni kua mai ki Menlo Park wakatelanga kina vi church sili ni bolo vinaka church bolo vinaka Melekoto mai na ndanda kuladi mai na ndawa Teresia mandingi mbuli ni bolo vinaka Teresia ni sema tiko mbeka mai vei wakambula talitungani vi mare dalalanga vesi vinaka wakalevu wakatelanga kina vi Waisea Bushanti vinaka wakalevu na sema tiko mai Waisea ni artu sema sartiko mai Naui Island mai Sabu hena kavi ni kua ka wakambula talitingani vi Epeli ladha ni valu vinaka wakalevu na sema tiko mai na Cresti Tholi Suba vi wakambula talitinga vi NC na ituku mbula vinaka NC vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua Mitch Kata vinaka wakalevu nimbula vinaka Esther King Vula sema sartiko mai na Tuisawanga na Mandi Heights hena kavi ni kua wakambula talitinga ngani vi Rosie Posey, Tori Katinai mai na Yatu Kuka, wakanduini vinaka tukani vi Kimundo, and na kavini kua. No mundau ngalubia, senga nilkila sembalem dina libede, ebuna no musanga lubia.
Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Ana radio Bulando Wata na itavi se roiama vertona bonga ke londo.
Wanga kilondo ya, anto na kira kabo una. Iya. Sama si vito kina gona vai nandu na miniti kira wakambula tiko yani na mataveo kaningo. Bulu binaka tu? Bulu binaka una ni bulu binaka na lini matubal tu toka. Teka buna program go, teka buna chiko mo una ndo mo kero ama teka uwa tena kabina ni konto na ka mo ipar taka chiko beuna. Ando rongo chiko ni ngono go se libuna sola buna mo ino buna lomon bich ndo ba kile chiki na lengi ni wa ya sing kabo kama kao tu zeda tu mo bich ba ka ya lenga makao tu son punua son water mains kadang bote babuna tu na kena so mai na bu sarangan na buno teka bunro bandun remeki na wai baleta baka nan raki longga son ngondan tu staba na bunua babuna na matini wai ya santu mata tu beke tu na subano sori corridor na matini wai san normal tu au so mena takata kana walang na mata kaluli takata kana nunggu takata ngau takata kina sember nungol menan dobat au santu time takatu mundo laga ni vale le zuzungu o sanga indo sanga yu mai yo no ngole ni go na maintenance wo ke saka tu lo ni vale mai vale ngoi ba bunu tu ne ke na songo na wai au sabango eu na takata ko taka mingo eu mo na zuzungu mo ngole na ndo bata ke va ne mino sa ruangan option sa ruangan ni usano wada kinanga metawon na wai si usana tu na ngame buna mo sa kuangan ni ngole mai baleta sana ndo tadi na ne pambimbi ni sa kata cuma kan raki di San Francisco ana pun ngumber cuma ya pabde binaka ni ucinga falilai sa arto bagareta ko ibitanga na minichigo sana ndoltal usange mani kene do buci bekita usange dudungu binaka usange ngole mai ko ya ube umber to ko mekino bagalila o kira chigo muni bibu sochi ene kabina ko ya pabde binaka ni sa tigo buro chubi kende na ngauna na program se bebeun Better late than never iya se vito gona vai na tolo no miniti nei rowe sisivi ngao ya ka wakaiduru tiko vinga na bono ni siama tiko mekina ni bulanga mai roni na biti kena na damuni kena kato wakarotaki wakarotaka tingo tupe donan raunan dola wako te anu vikimuni vinga na bono ni siama tiko mekina ya ka wakaisa na donu ikimuni tiko na mandingi na ngai madala tiko na singa moniti ya na kabisarangani kua si vito ngangon na vai na tini na miniti kita na siama tiko anikina kirto na Suva Cancer Survivors Society. Arto ya ka andana mai betal no tikina ke Elina Chitoko dona marama lakaduru mamai na cancer. Kabina kan inda mai betal no takatiko baleta ni bunga bikanda wakanda do kaitutu na cancer me eso erando sando diagnose sando tukuni vera ni satu vira tikuna cancer au satu ronga da bakalebu ni dona kango na mandua bakarendo mandua taka ni to vira na cancer. O tia sarangai sombe kana rere busoi buntaka Arabonitaka tu for whatever reason ya bakabuna kina mera sa mani moso lotunga na non rambada meta banangona sangera lakani kina balimbula le banangona ngole ni kina balimbula samberai sengani Vitalia sarmandanga na kilakai tu bertono buni wai sa sengani rawani na bakali suitale na nambula meroni na bula mena matengo na cancer ko akiro bakabina binaka kina bertono baka na songo ngona le ni songo na Suva Cancer Survivors Society. Don retolo mo soli karani ke tondo mai betal no tiko ni kina na ve mother rua ve singa tu city. Ne mother rua ni gena na makitung we kina ya na dona ngona leka ngago. Beba kambula tiko vertona siama tiko mane kavini kuwa. Au babulu matangan di Washington State mai Seattle au kila di tosu binaka chiko ya na wellness program mai bituranga ya nu tosa tegi sabu malo ambula ya nu binaka sabu le buna siama tiko mane kaya binaka di kuwa. Bulu binaka tanga be nia di wakanu binaka be pisalome na kaudiri. Baka nuni binaka bulu binaka naita barata semua naita bari tanpa pasar anak kayak ini sing sudah ni turangan naita mai nomu di turangan atir tamata siang ada tanpa cini berarti ni turangan imbawe le bulu binaka ono small buki rafa naka binaka di kuah binaka siang muncul mai Miss Raf mai Sacramento sini madalo di ono small ono small oke mendo bulu binaka na imbuka tu ono siang matiga na itau KFS mbati ni wai mai na CC atau ketonggo na bili ni undong bulu binaka na bili ni utang mai na tempat ni itau ke mai na CC baka nuni binaka tu ya ni bikemuni na imbuka tu ono gen rto to sar na no mundo imate lisili ba bulu tu mantangan ni bukan no mundo minister mane cukup boturang mai bikito wele bulu binaka turangan naita honorable Ifremi Basu turangan ni awengo sabo binaka ni salei
liu takasara juga na tamban itu keu bambu ni juga boleh main tu Solomoni na ngonongo na buku ni songkun na Melanesian mai Vanuatu Melanesian festival ko talang ale mek na turango mai turanga mai valendaindainga wanu ni binak tu ni wan turanga na minista kikim do todo sara polisilesi ni tau ki feza na kabela ni ko pambi chugo be nem buka tuyono ni di mbulo benaka bakatan laki na William Biu ema bunin da kuwa mai na walun Rebula Road mai nandao mbulo benake mani Roni enu tawa tersi amandingin buli mita mai rugu lebu tubu mai nanronga mudong bulu benaka mai Hawaii bambulo chugo mendanga ni be mbiu kalau sareda baka nuni benaka chugo ni be ke ni mbiu ya kabi ni be ngarabi ndere ko na turanga dona tabalen nai ko ya ndo tugu tunga ko ni ndo no bisa metoso bola kate non motoka tuno ka we obisa you have no right to touch my car no bani gua bi ko balata simar talmo ka kalau sareda ya arto na kanta mai rugu lebu dubu mai nanronga mai rugu lebu reta na Fijian Resort ya sana saranga chugu na Korea en mbarabi mai nanronga tonga dubu na korbo turang mai dubu sangge na Fijian Resort nenenuya mai anuda monge ngole sum chubango na masapara ni ngole na back road ya toka kina na korongo rugu lebu goe chugu kina na kalaburongo ya na ndabete lebu rugby club dorongo do le ngitu kina sona mata timi $10 tungango na rugby club iya nanti beta lebu rugby club benton kalaburongo mai nanrongai ya bambulo na kai ya gona korone ngilio na turangan ni obisa iya na lulun turangan ni obisa bodingo ito kana ngonongo iya ngilio lebu sarana turangan rong warang ngole mai en rakabir ngol mika rolang ngol tal ngamika ron turang bitedini kamili rakoko ndona turang do sports writer na Fiji Times bakatan laki dan turangan na tadin Joe Kunalubea en kabinangan ni kuwa do kile tu ruku lebu meo Hawaii au nanu mangande o Hawaii chiker do kadivan ne ngodorboni be ngodorboni Hawaii adambe ke bakatoke tukin na meo Hawaii balatangan re ni bunoya sabaka ngo chuko me Hawaii ya tiko ngai mai Hawaii au we bakonge tiko yani be kemdo na sema tiko mai na kabini ko venga ravitiko no da banga ni venga ravitiki na bakambimbi tiko na no lebongo California ni de kelatu lebo be kanda da venga ravitu caregiving dangole mandandali sarsari Hawaii na bula September singa kete lebu non tu songwa non reto ngoro benaka kan matai ka ruwa katolu ngande menta tu ngande mante di Hawaii nana makiti kumai na dona gona leka ngo kero sana sia masarti kan dikina verto na Suva Cancer Survivors Society and buku ni talanoa na nonto programo bakamadao bakatokai tiko moyava lata dona gaida lata
Ana radio Bulando Vata, totokana e taviseroia ka sa mai siwitoki na gona vai na tini ka tolu na miniti. Wakambula tuka anu viki amni ke sara na sema tiku mai na kawi benaka ni kua ka o sure tiki amni moni wa se tiku ani na nanda programo na kawi ni kua me wakani o ni sa raida benaka tiku mengori nanda wulangi ndokai ngole tiku mai na Suva Cancer Survivor Society. Elina Chitoko. Ni bula benaka Elina. Ni bula vinaka. Vinaka via waka vinaka vikim do, waka vinaka vikim ni na nomuni wangalala te kimuni mai na kawini kua karao ni tō mai wetala no tiko kina. E na wata ngoa na Radio Bulando Vata mai rongo di tiko e California, sangwalinga e California, e wura tō doko. Koe ake tō waka vinaka tiko e ni kina vikim ni Elina e na kawini kua, wakatelanga kina ve nongu iada e na nondra tō ngumatua tiko na wetaratara tiko mai e na ve madhau e na wukuni nonda tō programo nonda tō vital no tiko. Elina ni beranga ni mai tos tiko nondoro vital noa o kerea keranio ni wakamadhala te kiam ni mandanga ni wakambula talenga vir na siama tiko mai ana kawini koa. Naka wakalevu. Wampula tira ni vikim ni na marama turanga. Kimini na ngwane leo kine dorboki, kimini na ngwane. Ono itaka ni mbula binakatunga. Leo Elina, Chitoko, o mai koro, lo mai biti. O tungang koe Suva e Samambula. Vinaka. Wakaretaka tiko mai ono gatha ni kimni ni atovi cancer talenga na cancer ni sudu? Iyo. Oia wa kunewe au na cancer na mbaki Ronon dolu tini kadriwa. Sangai wali sartonga go, eh? Iya, sana via vola katongo kana baki 5. Ia na kena kunengaya. Satu pensaranga me usale sele. Oti tonga vita na singo sakuti o balimbula. Ole senta kana nongo pepa. Tukuno au sarida ni sa volitoka ni mesele na sudungui mawi o manikere buni wai ni sa tenando na bakin di binakanga me sa sele roruang tania sa lore taltinga na mate ya sama ya negative na test sama ni lei taka o lei bongin duang ay balimbula o sa suka ya okay la ni tando totolo na tando lingkarabi do totolo talanga na nanda bula binaka yo sa talingin do talena kau reida me bae itu me lo rete como na cancer ni sa tumbu yang kuesana. Vinaka. Koe ako sa Edava? Sorry. Tenga uka koe ako sa ba vinaka tikina ni usangkara virawa. Vinaka Elina, dina tō doko waka vinaka tiko mbaleta ni au kila ni mai viti, ni dakai ni senga soti ni tiko I Vakembeka se tiko vinaka nei wakatangi ndengende ni lore wakabuni wai na iayam beka ni sena ngada sena misi ni lore wakabuni wai andona kai nda kila kedetu nda sa au sa rongoda I vidar talanoa takatiko na kena tuvira na kian sao tia sarangai lako ni India rangandra mera lako India ser lako valangi mera laki sele kar laki ngarabi kina wakabuni wai ya au wakabuni vinaka ni wasia maingori ni ngarabi ngai viti ni sambulan bulu vinaka tiko ngo dona ka ni dando vital no takana cancer en
na o ke lana mate ni tarambea ka roni na lako mai kina bunga weekenda na sa ambaki witha tobi koe na cancer. E rambea ka nio ni wakamadhala taka nio ni sa ambaki witha ni ngai sa kune kina wiki mni na cancer o ni dhaba ni sa wakilanga mai na tobi mate se o ni lako na wakatokai na routine check-up, routine pap smear ambea ka se na mammogram e wakadhava ambea koe ya. O iau, na matengo, na matay ni owa na mas kamay kinabiyaw, o ba kailangan ni ba emositiko na matay ni sutungo. O tiya sa baile dua na node, sali tunggu kumai. Sa buti, sa ni reda na buti. Sana lumasara ni Devenaka iyo. O sana lelo ray, o Manila ko sara lelo ray. Iyo. Nangunaw lelo ray kina, sa amin tun sa may kinayama sa Linggarab. Iyo maraw ni sa Garabira, ang balete piti. Hindi na. Kaya baka sa yata nandun na Banua, sa Lauray ni sa Tosokina na mate, sana nakawal nga na rin ka na chemotherapy. Merli marami may tuli, may ba mate na mate sa lorete ko yun. Kaya kanin balbalian, ibibina kami na ngunungan da reda kinamaka, kakuin min da rere. Dala kondali sang karab, kaya matutulong ang kinabinaka. Binaka, kinabali. O kila nungunong ko sa libro naman. Iyo? Ni lebo weekenda, sa Santa Urere na li Lauray, baleta na yung balimbali ni cancer, no bosaya, nindandurungan na, nakangasala ko minunta ba kasama, namate. Namate. Yes, na iyo, binakatake, mendali Lauray, baleta na kaya ng basa ka may asang ni kening balimbalian ni cancer, na raw ni Lauray, nanggay ito ko ni May, se positive, se negative. Lep talaga naman na sanga na kente ni sanga ni cancer. Iya binaka, menda kakuha ni Nere, dahil matuan, talakon daling garabi. Dina. O mambote ni rondaka ni lebu karamate mai na cancer baleta ni sando umberai. Sa bimbi na mati rangela ko yani merangele lo rai baka budi wai ko tuko ne tiko yani rangeng dongo le ani sa berai sa senga talindo na kai ro ni roto da kava na budi wai endona ka ko kilana ngono wasi tiko ni kineviti ko mambo tana ngona talangango endo baka bimbi ta kitiko na nonta ngole ani na marama medela ki de kebi na pap smear vakata na kina na mammogram na viambaki sa tiko ngana mbaki ni bula mambo tambaki vasanga bulu beka sa ndondo menda na ngole tiko yani baka bimbi madangana mammogram na pap smear bambuta ni viambaki tolu sanga bulu early 20s sa ando tuku ni menda lako yani da laki pap smear ya na dava beka nomini rai dava mai na kau ni lako duruma se dava rauni ni beba konge tikina se beba kasala taki bir na marama kara seba tiku mai na kavini kua de tumbeka so erando baka wele takatu na non lako yani mera laki ndikebe baka muni wai na ukuni pap smear se na mammogram don beka na kau ni na via vakarita ka vera Beki maminggoy biti na pap smear asando bayador tunga. Yan na mammogram senga soti baleta ni senga talanga na kinamisini. Ke bakain dali nakatamili takana non do mammogram andali so. Lebura sang mindaw le rando sa ni mammogram. Ralak nga yan ni raliluri nga balambula takana torinang biopsy mele keliluri mekina.
se sati go be ko na mate se sena. Yang na kai e takati ko ibiti. O kilani iti ko na mammogram machine i ti ko ngai in a private hospital. Iya. Dona itukutuku e whakadiri lalaman dina viau ni rongoada na nomniwa sea maingori au sange ki latungo ni seanga ni tiko me rawa ni dangole ani na marama tambu ani dalako ani mendali dikebi na mammogram au sange ki latungo wakada mandana na mundu ituwa ni o kila kemdo and cancer survivors e tumbeka ndona no mundu ituba ka rauni na bukia na kena bakarau taki endua na marama meli mammogram vitali mandanga e tikona na health insurance senga e tiki beka ni no mundu sasango ya se raun beka ni na tiki ni no mundu sasanga na cancer survivors na bakalebu au sanga ni bambo tani ndo tiko na nito ituba membaleta na bingarabi ni mammogram ya baka sama pinakangor hindi na tiko beka nanto na ngona menanto be raton sa meti na rani be bukekina o kila raton na ti kongo sa le na taka bina karton do pakato de bila kati be no merli lo rayo irna sa to bi matitu mera kaumai merli bakasala taki mera mai lo rayo ko buniwai do mengara birawakina balete ke be kenda le una ngone rasa mai langa ngona ni rasa tu satu ni ranggarabi. Penaka. O wia wasi ngai kia be kianda ke na marama da sama itu balangi. Dona kango roniu kai ni den da toru tumbe ka baka mamanda vikem do na sema tiku mende ka vinikua vikem ni talngau ni nangeli rongo de tiku na vital nongo nikua ke baka ni sember tiku ni kilai ya mitu sana kilai tiku nikua ni naka liu naka enda to same roniu baka sama takana bosongo take for granted na non to same tu valangi senga tu mai viti au sange kila sartunga nikua ni senga ni tiko me rau na nona lakani ndona marama meli dikebi na mammogram yo koya bikinda to I valangi tena bina kami tungo len tula ki bakanga takana bikai so satu ena bonua tu sami bakai tiku kinango den do talangana dona baka samoya roni dona kai da kaba me roni da tu taka tiku kina na kena baka ya takina misini na bika ke vango me baleta tiku no bulan na maramai se dam bekana no mani rai tiku bekana kau ni via baka rita kamai bike mami na marama ke mami sema tiku yani na ve se buru tali so Elina. Ia obia o reida na nomni rai na non rabasala takiti ko merendoli ito tolo non ring karabi sandi no kimi sali tu mai bangori bonotani sa do nakana levuni dola tu ni bula bataki ring karabi binaka ke mai misasa sangat nganggo ibiti lebu na satu na di anula kuat mengarapikina lebu talangana launi naka esenga tu menina wambimbi menina ngone dona kauni reida ni kakoni patartutu na koti kemni ibal nimbula bale to kenda na marama na te tabi na non tendui mata bubale goendo na kamen tendo na numar tungano be ngona se va kaya Penaka
Wina ka wakalewa ni wakaronga tiku mai gorbe Lina Chitoko, kira mai weital no tiku ani, and I was in ngauna ni Avalata, deo na ngai lata na kawi wina ka ni tusi tendendai me wakai toko ni tiku kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Ka rauni nda mai weital no tiku ina ritondo seama tiku mai na Marama, mai na Suva Cancer Survivors, and na we Mother Rua, and na we kawi ni tusi tina we Mother Rua, kanda waka wina wina ka tiku kina ni da mai rongo da tiku nei tala noa ni Lina Chitoko, and kena tobi koe na cancer ni sudhu, manindike winga nandua ngā na sana maui, ka sama ni kere wuni wai ngā koe, me sana seli rua ngā wakasama tā koe me wakani wakamadhala taka tiko nia, waleta nei mbaki ni bula sa tiko kina sa wina ngā wua me sa seli rua. Ia, do manta nongo taro Elina wakadhawa na nomu ni sa seli o tina ngono ni sa seli o tikina tumbeka sona kao ni sa veso taka me rawa ni o ni ngangaro ni tunga kina ni na nomu ni mbula mo ni ngangaro ni tukina na nomu ni mbula na kakana sombeka na ituwa kini nomu ni mbula ando senga tuni waka kine liu ni sa veso taka mbeka na ngonongo Endona visau me pakani wa tukuna ni oe wa ambogin dua ngai wal ni bula. Au karoni singa o sa suka. Tanongku suka ya o sa wakila na visau satu yang medo menesin kuang. Sabi sau vai dona sa do ke to be walita ka sa do kanu sa vai dona to rubo. Nei na ke muni rai. Ana o santo do ondo baselevo. Singelevo. Na ono baselevo ngana kavi sa do le sarangana kalelenga. Ia oreta na bisa ni ang o kito na cancer survivors. Pagkaroy ng doon na mata o kito na tui wai. Rua na o may kito le exercise. Water aerobics. Ve madawa. Barua ng doon na mata. Toka wako tindo le water aerobics i ve. Ina Olympics. Iliun tanto na suba suba sa Olympic pool. Suba. Iko inanda kunita no Macau. Suba. Keto sando le nomnia do ko na iliu ni aerobics iwai. Toka. Keto ndole exercise. Keto mele yavala kina na linga malete ni sa otina sele. Okay, ni besa na ituba kini ang onda. Dina. Endo bulin kalo sa kotani. Ota may ilim na kasa ni sele wala nga kenda daba kasa mata ni sele wala nga na sudo. Dasang ni na no Manila ko tayo ni talanga na uwa. So na salang nindra na bago na so na bubude ni tamba bubude ni linga na bato kay tume The lymph nodes, Iyo, lymphedema ni sa kotani na lymph nodes. Iyo. Yan isa liya balabaya. Sando na ka na bebuke. Bebuke ni drain taki ni sala ni wai ang onda. Kani karua. Wako ko na to. Keto sali aerobics na keto na redati ko na measurement ni heart rate na kabaya. Iyo. Sako tamay na kokowa.
Totoka wakoti. Au tali takana no muni wasea ya na ninda vital no takali sele sa kaulibi na sudu. Waka sam takali stali na vida na mbak saoti dona marama ki roa vital no ike sa do tali tonga ni tamba sange tukuno koe bia sa marau saranga ni waka mea lelure waka wuni wainga i rto rida bikoendo na vude nona katu ni kone. Ia na vude ke tēnā o tia sangai tukuno koe umarau saranga na vida na bakisa o tia sali kutani na nongo katu ni ngone. Ia, o sangai waridi koe, sangai tarungi koe, ia na taruwatanga ia ka o ngai wakasa mataka na nomuni kutadaka mengori ni tando vital no takana sele, e rau ni ndaka i o sali sele na sudundai. But there's so much more, e liu tale nā ka e adu i angonda na visa o ionge i tarungi koe whakadawa. Ni sa kotani na nomuni katuni ngone, e kene mbale a e nandua tani na i tūwaki ni angomuni waka kiomuni sa kila na tangane na i lewa. Kenda na i lewa, you feel a certain way, o ira na tangane e ndua tani na turang. O ngai tarun koe wakathawa, do you still feel like a woman, E ana taru tarun koe kina. Ngai tono koe io, e senga ni tona ka, sinin tona visa o wangori me o kai ni ke la wakausa senga ni a leo, E senga ni vai ana visa o i o wakilanga ni tona ka e sa kautani, O wambota ni, e a talempenga ni tona ka, o iau na mbakini mbula o tiko kina, ke waka me sa tukuni bea o sa cancer ni sudu, me sa na le sele na sudungu, e ndona tamani ndoma mbula levu na nui ngawa, ke na lako wata me ke, na lako talenga me biau na nongo na kawaitaka na ke ngui rai, na veka wai ambaleta ni wakani wakaritako, ke ndana marama dekila, this comes with you as a woman, na sudunda. E rambeka ni wakaritaka ndona ka be wakalonganga teke mbeka ki na so and then dua e lako duro matiko na weka andoro veital no taka tiko ngoe na ngau na sarangango loma rua tiko nui ngao tiko mbeka mi uli sele se senga e tukuni ni ndua mbeka na suduna e lorei tiko kina na mate is it safe e rao ni e na winaka mbeka mena le kautani rua se senga Iyo. Antina, o iau, o sale sele, o iau sa mbaki vitsangulu makatata. Ia, ni o sale sele ko o saranga ni reida endua na visau ni nongkumpula. Wabonga ni sa sele o. May kautani na doon na tikimi ang ngongu. Kaya nda 10 wata tumay nandoon ang malaman. Ia o beba pasala tekem nga. Kem ni na tunggu ri may betiki buru-buru. Na kem ni tu na panua o ni na rani garabi binakakina. Kem ka ni sa sele ke waka ni chemo, e na lako ni na radiation. O iau sa reida o ti e ndua na marama e a sele mai Englandi. Laka ni may baki tinkalima tali, tinkalima bakatata na baki a may bula tukina. Ko saan kay lenga? Ia do tale na ngono balago me mai tuki na bataki ratona no matubu vale ke Koea e dontono kina menda kakua ni do relvaka na linkarabi baka daba na rere e baleta ninda senga ninda kilaba binaka na tubaki ni amonta Menda do kila nina kotani do na tikini angonda ni se solito weekend na bula timura. Benaka. Menda ka do vervaka na ka. Benaka. Ndona ka o nonu mnindo talanga na ka roninda nuinde tuko kina ni ora na veisele tungo era sa vuli da ke tu mai Era sa wuli da tiko mai na weka ke dhango ka ndondonu menda na nuinde tiko kena sa anda tupi matenga anda lako ni walimbulai.
Dua talaka ua be taronga ni membaleta na aerobics so ni vakarita ka tiku mengori andena tumbe kai so era ronga de tiku mai na nondo to vital no ni kua era bina kata talitunga me rambau le na tuna no mundo kalasi ni aerobics ena rambe ka vakadava ni ravi tartareani e so min beka na aerobics go se senga vakadava beka ne vakatangi dengende ni bada era sa tiku kina se era sa seleoti se kimo na vi ka pau ya e rao ni ra lakani mera laki tomani ki mdo talinga na no mundo aerobics na nito aerobics group en dola tunga ke tondo mesureti i tonda kuni nito group nito songo ia songar do mamas kayami utingar mayali ia dona kabinaka merayani merali bukeira nga batakira venaka dua talembek na kau ni via wasea ni via vakarita kamai ne kavini kua ni berni mai dava non dorobe talanoa o babina bina katakngana ngonongo o babina bina katakana kenan dola tuna katumba me kito bewa se anikina gona ukila ni levo erna roda na nito italano ia keva kai ela biso takan non rambula ya sando na kai bale bekito ni sambo mai rawa ni duona na ito vivo ke le sara to babi na bela talanga ni bekemi ni dola betul na katumba bekito ndo mai vewa si kamarotaki pinaka bakali ke loma bambi bisara ni bekemi ni kalonga tetiko Vinaka wakalevu nda mai wakaronga te kawe Mrs. Elina Chitoko, mai na Suva Cancer Survivors, mai waketawi te kuhani ana nonde wasininga ona wakamadhawa, iawa lata ndi ona gaitha lata me wakainda wetoko ni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance, ka keto we wakongeti kia waka o ni ndorongoda na wetala nondo wakaidhuriani na wea kawi ni tusiti o ni sa wakongeti mbeka na sona ngoni sala mo ni bebu kia ni kina ni wetartar mai kia waka nrende na wetartar werato na Suva Cancer Survivors ni wetartar mai kina Radio Mbulando bata ka rao ni ke tonge se matike mo ni ke werato na wuko ni weka so e rao ni ndondolinga ni kina na wengarabi se na bebu ke waka lulu wakalivu na ilungu ni ukilani senga ni se tiko mai viti senga ni wakarau takitu na non rau ni lakuani na marama mera laki dikevi na mammogram me wakanda wakilatu ike na pono levungo Amerika retondo ngiri mai mera to wakana numikenda mai sano mongona ni mammogram sangono ngo mongole tale mikina mai dikevi me lure tale o kenda totonge wakawele takatu wakano ni tiko ya ni na rau ni na be wakongeti semania seburubura dabo ni tiko mai kina e kawini kua se na gona dawa ngao ni ngeli rongo da tiko kina na vital nongo ke wakai sa wakongeti na ilamuni ni vitartar mai kina Radio Mbulando bata mera ni kito nang kai se matike mni ani kina kerto na Suva Cancer Survivors waka Wina katali tiko veratona marama karatonto we wese tiko mai na we madharua na we kavi ni tusiti we madharua. Sawatongo e tini kawalu na miniti me lima na kaloko na Radio Mbulando vata waka nuni vina katiko yani se mania se wurubura dawa ngao ni se amatiko mai kina o nuitaka ni oni mbulambula vina katiko. Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani.
Mai veratona Faith Harvest o ana radio bulan dua watar to mai wakatar tiku ane weekenda na kavi vinaka ni tusi tenda ndai ne karosanga bulu kalima ni singa ni bulu Julai waka mbula tiku ane wekemni vengana vono ni samba tiku wekenda na kavi ni kua kwa ngaya ke waka ni volama ina dhamuni vono ngao ni samba tiku wekina vengana vono ni samba tiku wekina rao ni nambi tiku kina na dhamuni ke na kato waka rautake membaleta tiko na ilabon kanga ka na soli tiko meidhovi wua indua kana kalunga tiku kina indua and singa mo niti mayango walanga mai ivena vanua o ni samba tiko wekina and kavi ni kua waka nuni vinaka tiko yani ni mbula vinaka waka nuni vinaka tiko wikemni ke sara na lako dhoroma tiko na tobi mati tiko mbeka na cancer semani cancer ni dhaba se cancer dhaba and ke latu na cancer lebu sar na kenavi matangali so senda rongoda so enda sakila so senga sartungani da sakila me do ningai tau endua kanta sange mikela tu kina ko ya obi bakambula tu kani kina vi komuni ke sara winga no no ni se tiko me kina ndo mbeka na no ni lene matabu vale tobi koe tika na cancer, se sa kuni buana cancer, wakanuni bina ka tukani. Bala te nukila ni senga ni rawa, senga walinga ni ndrendre waka tobi mate, waka oroni kai ni na wakilai waka lewu dhaki sar na ndrendre, ertona wakila waka lewu dhaki sar na ndrendre, ortona leoni na matapu vale, ortona binga rabitiko, wakanuni bina ka tukani bikimuni, and kavi ni kua wakambula tiko yani na sere kataravongo vikimdo ke sara na sema tiko mango kerker ronindo mbeke ronindo mande mboko di ayo tunde levi mai na nondo tau wata ne kavi ni kua au via wakambula tiko yani ve ana batamba ni mbula vinaka ana wakatela kina ve ana sautu vinaka wakalevu na sema tiko mai senga koe senga ni nasi wakadengu andua ngana marama tuvi koe ngana cancer mbula vinaka mele koto wakanuni vinaka talitika yani vikimdo mai na Ndrebula Road mai na Ndanda Kuladi wakanuni vinaka tiko yani na kavi ni kua Sangatala ngule da bitiki no Takayawa weli la kamba ni bula vinaka Takayawa bula vinaka mere ravela ni bosotia mere wakanduni vinaka tukani vikimuni na kavini kua sangatala ngule da bitiki no Taina Ndiratu ni bula vinaka wakalevu no sema tiku mai bula vinaka Losalini Mbawale wakanduni vinaka tukani vikimuni wakatala kina vikimdo mai na Korturanga mai Sacramento bula vinaka marama na ita feni mbiu mai wai wakanduni vinaka tukani vikimuni bula vinaka Yambaki Redstone wakambula talitunga koe Samuela Matea Samuela Matea wakatelanga kena ve Samisoni Wangavatu Lewabuna isa sandinde kuni alimai wakanduni vinaka tukani vikimni Samisoni wakambula tukani vikimdo ke sara mai kinoya wakatelanga kena ve Joseph Vata daunre nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakanduni vinaka tukani vikimdo se venga na vanua do sema tiko mai kena nitakani nimbula vinaka tiko vikimdo na sema tiko mai serne and kavini kua bula vinaka Yambaki Straining Heavenward isa sandinde au nitaka ni bula vinaka tiko vinaka na sema tiko mai Willa Chakaveti ni bula vinaka Sarah Josie wakanduni vinaka tiko yani wakatala kena ve sista tina TJ wakanduni vinaka tiko yani vikimdo mai LA sengatala ni ngula da tiko na Posi JT vinaka na sema tiko mai na Ratu Mara Road mai Samambula and kavini kua bula vinaka Nia D vinaka na sema tiko mai Naimbuka Tuyono wakanuni vinaka tiko yani vikimuni na kavini kua na puko ni kianagaravi tiko na tavi sangatala ni ngule davi tiko no kimuni ke sarna vako loritiko ke wakani sema tiko mai na kavini kua ni mbula vinaka sasanga tiko mbeka ni dhaka se uni sasuka mbeka gomena no muni talitunga
Kosan rotakian Reina nonu semikan Au Yukongole awana Ko Muile daba kedena Gambakin daru sasinita Darun dawe tauri Dali kelena, nomu ibola, pangolaba, tamamangai lutukira. Nonggal lomani, kosamai milutia. Au, miukongole awana. Ko, muile baba Makin daru sasinita Daruna betaluri lingalau Wakalolo maninana Wakalolo maninana Wakalolo maninana Wakalolo maninana Wakalolo maninana Tura kina marama da roke na manela ona ita pendi seni asi bekenta na kabe de bengra bendi na ya umbiutunga kila na tapa ko sangol então ser makau sar bekenta mai bituranga na ita na kabe de bengra bendi na kabe de bengra bendi kila na serra sa no mitu ini kina banga bimbi ono kuturanga ya no cucu lomani malombula ke bunu na sa boleh buna siama cukup mai na kabe de bengra bendi na ke bana botor no cukup ngona bo cukup bekenta tulu meniti me lima na kalau ko sibina lima na tina meniti ndo tala bital no una bunda kua ke na nonda hulangi una Sotia Vilawa na mai tal nota kada bika lagu de ruma na non rambula baka bunda na nona vesau ma na nona baka roni mbula na tangani roni baka toka mele baka sale o lewa ya ocha sange gain takatale na confidence me lesu tanle kina nona original state dan ngai rongo to chuna bital no se ada besar mande buna na nona vesau baka lilai me adoba na ngona sangai na numotali kina me lesu tali kina mbula nga dundun me mbula kina siapa be una Dina todoko. Ya, na kabi na kanibing karapat tay. Okay lang binto man tanga biketa na topic do man tanga na italan noa na kabi nibing karapat tay. Kila auto na chugo be una do na kango nangona sentang kay tega bu veitalan no kina ni sember na vakamau. Una? Quando nangona meng nanga ingiri kina lali vakamau. Dona ka na togetherness tuika. Vata ke na timing. Kama daro sabi ndo moni chiko o ana vata ke Joe. Say for instance. Daro ngai ba ningo ngonele o ana. Daro le movies no gundalo man. O kerker men daro ngai soten basten ni volimbula. Na korturanga lewe suba isuba. Daro soten na ono. Una kila na daba. Ana ngai bi mamani ba. Ojo sapa kalu tu. Gore rital no te ko timbe ngai. Pa kalu tu rongata. Sengo. Va kalu tu. Kona stole le to kai. Brestu angai bi reya kitu. Ya manda se bota le do bakata na u merongai sot. Satu o ko. Ojo. Nanguna ni bitalan noya, courtship. Dua tali non ru date CV. En apa tunga pa ya, en always on time tunga o kenta tono dorobu. Kaya ka man nga embera ni sang ni dun rubi. Sang na bidun rubi. En sang na bidun rubi. Ya,
Nakauwi tu kuno chungo. Tu kuno tu pe setu. Setu Nangono saya tu mungkin na bulan ni nongro sama itu nama tu bubal. Kilau jo ko sa tiga bumber. Dorle buli mandi arbi nakabi no suka ngamain na lima dor sota ni arbi. Ngo sali wa tel tu buni maram. Uci wale lebi mama ni awa sangai match tu yan yo. Jo ili sa bisa we. O abarita ka chuko di nakango na non bulai. Endondo me mai na day one na sabonyo le vagazinho. Endondo me toso takitungan na kena intensity Toso takitikunga toso takitunga. Yo unfortunately nangonanggo sa vakangai it's dying It's dying libro ngona sa yato ngona sa tete ka bunga si Enro Vitor Linga. Sila ko nga pa bicho mata ko man tarachu linga. Una. Ya, ang do ba kasama taka? So nanguna. So weekend and do boss ay. O warta ka chungo na prime example ve un. Quando você ni sana rida ratok mengor ni sana rida katak ratok turang ngodo talita ko quando você. So weekend do ento malak tu converse. O tal taka do tal no. O tal taka chungo ve un. Na turang do sa tal no tunga. Sa laku ngon. Sa tuno china bua. Hey. Bochu ko loma da sa uposo tunga. Uposo me keo si pode mai uposo ke. Ocha sama ni mai saka boto kon tonaka, sama ni mai sar TV sana numo ko me sanga lumat. Iya sana numo lango me sanga lumat. Ocha ngalu mai sar lalu. Oh buni marra masangai sanga chukai. Sa kau bang ngalu iko Ocha wele tongo kongo takapotongan na ngunyang gono tu. Yo, buni marra masanga sanga chuko me ndreta na non attention Sa kilau ko kongo sangal. Sangal tumbeka sa leva tu Sangal tumbeka ni leva Sianga Ocha sanga boy reribina kana nunggu bini bongo. Reta. Sa singi bosa ba ile me explain ta kana me bakaili o yo sando na kana no bini bo binging go sa reribina kan dina via gosa reribina ka sa reta la TV Ocha sembadi na ibuki todo Leva ucha sa sanga chugo buni marama una men retaliso no na vakasama sala ko lang sa kilaw ko ni she's on the losing part sama ni tugo ni no ko hey eda we ko sa sige be bossa sa suma saranga no tanga ni bi ko o bossa o kay mo ngalu ngo sa ngalu sambadi ka mo bossa o turang sa baka na papete sa baka na tu dake eu sabe que sama taka chuko iso keda na turang so ngon bakan ta sinduan ta stenta karawa na non rambulan na uiran non ta maramai baka tu na da bai ondo tu na chuko be una extreme balile o ke muni so ngon akima me baka akima mindo tuira ki tu na da bai hai sar to kar tur bake kito sabe ka tu na da bai Yo ngona wase tikinu veo tu na tal noya to sandur sana tu la ko ma pada me kinto pa ni hai do liuyan sangue vakasama takai yo sono ngona kento na marra tu ndo bandi na tu hai sang ni madala vada tu na tu vakasama me tu bate kir tu na tu ranga vai ai da kavango desa na konga ai tu lista le manda na back to basics vital no ai na vital no endo ka bilang na vital no ai tu tok iso ngona kongo borta bos tu ngama endu ai kuni bos tu ngandu sa kata la chat box antu ni mo ngal kona tok ngo kona kila bosa mai o bosa ni kurungo dia we kurungo dia me kun doanga sa boso chiko ko ya ko tu kun chika no cha tu rei chiko lo man sa sibesara no bos o cha mai ngalu o cha sangi sanga taloko baka sana mista ka taloko no mo bosa no mundo boso bos ko sangi ta ka talmin soni bu hey reribina kan ngo bini bo no sana gitu no mo ko hey ito sige bebo sana sumo sa no hey o boso chika no tu no mo ngalu yo be ka no mata kau go sanga lu tu no mo boso
Kila sa so ngone complicated na ko ya auto kon chigi na tona kabina ngome to bitan lo bitan no me kuni sa ando ngai tang no tu ya sento sa nga sa ta kap tun lewa no vi rong rong di bina kache ko ba ta ka chugo ko ba ka chugo dona longa cabbage ombudina o cha ke ba ka sa singa no suiba ka sana mate sana luda mate on Kana balbal mo sueti nga na long cabbage. O coba te kia na roba ka chuko ro ndona long cabbage yo londo cabbage ni China. O ke mo robi sui chuko. Mata ka lenga sui ko chuko. Men rombula. Ke ba ka senga. Sana ko nga. Ndo sa da mo sana mati roro. Ndo sana mati roro nga mai. Sa ko nga. Ke mi tama dala tu. Ili sendo boso bat sendo soto ba Lago nga sa isana Dora berro tu que ser ni romate bata. Iya. Sa di torangan non ro telefoni. Iya. Na barita ki di mate ya. Ndio boso kan ndio telefoni tu. Que sanga. Saru telefoni ro tu. Iya be tu sale shopping manta. Iya sandono. Arreto nga telefoni. Isa arreto nga telefoni. Dona legali usar nga ya da roni da vakan din taketiko na telefoni. Na singa tambu ka ni singa tambu tu. Ayo sa i vale sasama kiti na i vale kuro o sa rene bango yu kila ni kito leva kito tu ke di lo mini vale iso no yo o sa sasama ki bango sa baga ngalu tu ba mai ertu sala ko bertongo o reani delani ndambe taliboni delani tebeli ertu ndambe tu kin ertu leo tolu taliboni ke de tu o sa baga go abasi sila sa na pulango ya mo kuria manta balila ya ando na mata galimbula ando na mata reta na ngono go na beauty ni na lo mo non to banta wale santa libanga ngalu wale tumbal tata santa posu tu na mona liba itu matanda endo tele no wa se chu biuna na no aure di endo na turanga ni Afrika la mai Amerika o ko sanga beta kabutu na odd jobs for nearly 40 years ko na labo todo ko rawata sanga I planta na mansion ka todo ko na ngono ritai kin na turanga go ko sanga singra ni lidam beta na mansion na ka ni tamba vale baleta ni sa singi round la kina sa di baka lift data kabutu kina na kambaka ko sama ningai tunga non vale lo ira sando atale eleti tawana tuya ya so endo bango isa na ngono mo vale ngukina mo sanga ile ngunu bosona fine wine sona mongele marota kana no mo boni daka no mo boni daka na ngono sa vale ngukina na ongele ngunu pa mantona matangalimbia ka sebe ningo na ngono ya zobe ni kina namba kinimbula ya sa tukuni biko puni wai kuni ngunu pa na wai ningo sena kango mbaleta ko trikata ka na mati sa chugo biko sa singo ngunu pa sona ka o plenta ka chugo mole ka po ni na ngono mole pa ka kina na ngono ya zobe ni kina sa singo lita wana no mobile mo la ko sa rizaki sa singo kanya na fine meat sa tu nibi ko mo na fine meat sana kanya na buaka na steak na katodo ka na ngono sa baka dingukin ngono sa la nikin na tun tala mo bunyo senga na kausa na kanya chungo vegetables nga wata na fruits na vegetables matanga na fruits songa songa ko kanya kede singa kanya kede singa matanga ni ba dressing na nakasanggali tuguni tu imuri vena itala noya kakunyo o baka sama sar mongale takaba indona ka nangono sa baka dingu kinat try to enjoy your life na singa saranga nikwa nangona nga umbula chukina ngo elebu bekenda sa batu ya sa lomo do takatu nakanangale takaba sa puana tu ningo na silin sa takaba tu so nakai which is not bad kabinak so na kenda mista ka tu na line enta sa give up ta tu na vida na embakin non tandondo menta marau tu ningo siang ko ngana ko boreta nyong kaya na ngone amole kanya kina fine meat drink fine wine kilana tab sa tu guni biko sianga iko sa kanya ngana veg sa singo kanya ngor sa singo ngunu baya ke be mate to tolo ngunu baya ke ngo mate tolo kina yo kilanda do boso bala do batu go take time to smell the roses yeah ninda la ko tingo na bula tingo na visinga take time to smell the roses kila maka so weekend to sa
daka tunga tu sa wakasama taka tu ni mataka. Sena o tingo e tolu na mbaki, se tini na mbaki, o sana roni wangongongo, e dona tike na vinaka tu kota daka mai na noa, koe ke wakai kusa baki lima sanga wulu, ke kusa baki lima sanga wulu, se merni tarana no mo vale, se merni ovolia na no mo dream home, forget it. Forget it. Baleta, na kila na tosto sanda tosti kina goe, ngai o li vulia kamanda, i vinaka ke waka mo cash taka, mo vulia kila na ilavo ngasaranga mo sa vulia tu doko kina na no mo vale, tiko biko na cash mo vulia kede no mo vale, sindona kaya, ia. Bikin tu tona gisa sanga tiko me tonge vulia na vale o tianga iso so mitu pida na mbaki tolo sanga vulia na mbaki ro sanga vulia lima na mbaki me tonge iso so mitu kina kena bala ai kusana daka tu ena loma ni pida na mbaki oya mo so mutu na vale mo so mutu na no dream home io sanga ni kila na mate roni sana teka bu tatara mai na ya ngosanda na teka bu vakila mai ken tona samba kilima sanga vulu you can start to feel the changes ko nga whether you like it or not, isana lako nga mai. Isana lako nga mai, nakakirupe parita ka chugo, kabin nakatodo ko nakanta set up taga tu sa usa mai rongo di ke vida na talano. So na marama, so talaga na turanga. Ranga ikungi ke na ngon rai viti. Era se sianga manda nga ni rele na vale ra sacrifice taga tu ke for years on end. Era sa tunga non relongan new. Era singa bongi 7 day tagatuna non ratakatang. Sabaka sa may stress tekira talitu ya sanang koe. Na ndora kaya kabina kamanta mo enjoy tagamanta. Elebo nang kita sa hapa ko tu chinga sili di biching gongongo. Sa kamanta kan yo pempataki iko rawo chiko bakateki ko mamutan rani babur bakasam tu begintu. Tu sa lebu sili tu tarachu Amerika una. Sa lebu jina saranga. Ya so nangona. Silinto to ka sa law nga na mawi na mataw o sa may dambe to nga na puno numbing karabi. Claro, sa may tumbo wali talito na mong raw, stress out talito Sanga mo maruta ka mata numbula. Malita ng tambula. Kaya mbala usar. Yala bit sa ngabul. Tuni wal sa ngabul sa kaniyo ta tali birabing karabi. Kaya kayo sa ngabul. Sa... Tugunungur na Dios sanga bulu tu do na maraba o sanga tingo me bita daka ni na kero tamba na sigli undi ko na nungulak tiko mai daka o livoli sandwich na Subway o tia o sa ko sa tu dak tonga ko remo ko wangor o sartu mo ko o tia o reserani o wangor ko talanga ya ni para balile tonga yo nunguna numa kede tiko ni ko singi ambaki ono sanga bulu se kela bitu sanga bulu o tia o sabari de ko tia sa yemo ko o yao Oya sa baki walu sanga bulu kadiwa. Betul. Waka samtama dia. Au ngai sangati kono sanga mi una bita dakani na kani tamba na maramango. Tono ko singi baki walu sanga bulu kadiwa. Au to garo na binaka na ngumbula na nungu sulu kako e undiba madangami usiru ni darati ko ni baba bakai kon darati ko ngori. Baba titenge. Bati ana nona bakasama na maramango ia kongo ne ai mentan garo na tiko na nonda vai sulu te kanda garo na tiko nonda mbula. Okay na kambimbitu to find the balance. Kila balete sonangona do lakmai na vitala noa na bakasama bekai. Arile na basambu na valusilabo. Koni valusilabo tiko mo lipuana tiko na musili ni merani baleta na ngoni ko sana kila sana malumukina. Ia duaya Wakadaba na kena do tukuni mentana maru takating matangani go na non de lavo na non tambuno baletan te senga tunikila na non de vising ni matakai koya bimbi finding that balance me kila me be rau tiko na non da tostoso na kena wakanga takitiko na silini na singa da vai rongo ditiko I nungu nalila rovital no tiko ke Dr. T rovital no takitiko no non buininga zangitiko no koya oya o mai rongo tike ni rando claro, tu kena na marama, you have to treat yourself or so mana mili daka na ulumu na kawaya Yo, wiko esa rara danga wa me ko chiba na uluna na nona buininga ka ko usini oro ni treat myself and na was taking do tu koni tu I can treat myself and we katali so senga ni una lida ka na ulungu yo kambimbio ya me viro ro tiko na nonda tostos na bisinga na nonda wakanga taki labo ke na nonda marro tali tinga na wika so member let
mata na nonda vei singa ni mataka. Ke roba kanu ni tiko ni nandona ngona leka ngosa na siama tiko me kino so tia vei lawa na itala noa. Ka o kilani sobe ke mnio ni sa rongo the tiko beka na nona itala noa tiko na radio bulan na ibola mata. Ia, aungai sanga me ki to vital no ni ku ambaleta ni o kilani levo ni tumbu era lako duruma tiko na vika ro ala ko duruma na no ni tumbu karau ni na tu endua vakate ki koia men sulia mai vikende sono vakasama karau ni no vuke kenda men de kila na ngoni sala dava e rau ni na walia kina na lenga se rau ni da vakabina kataka tikina na nonda vi maliwa kirna luvenda kanda sari da tiko ni sandu indi tiko vakalilai na non vuki vuki sivatonga na lima na tinika 5 na miniti na radio Bulando Vata, San Francisco, me kouti kanda vata mai. I don't understand what's going on here. What we're gonna do right here is go back, way back in the time. Time for the remix. Pull up this song, no?
Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemadawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E levo tu na vima tangali life insurance e Amerika. Kalewu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko sa sen. Raw-raw sara na bunga lewo fo. Katigo talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim. En na loma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Siko mo na website ka tungkol sa text by kinabasa ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugtugin matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Tiga na nomlore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai and ono rua ono saiba dua liwa ono.
Odilang tan sir. Pinawal usar turang ken maramang gona material auto token bola-bola dulu ina turumbu weekend na kabde binga na vende tai yanda chigo wachu si weekend la lima na rosul ko bitu miniti nando menda bitan lo bate ke ya sotia en ngongo e bangara chigo irra indono bonua me narao di nangalin tambi pinangikina menge siama mai ke mambale no nonda bitala no na on chigo ndono ngon lega baleta no to vale tu kono moko e vivola katiti ke ndono kornivulik le usar tengana kosko sarma wi kono ngone. Binak mo tunan ibu, binak talaga me background noise tu mo na ngoni bul, very innocent. Gori ngai bang matal taka tu beda non ra vitalo yukla ni bang garaj ko na turang binak go indo la bunu men na ngai siaman donukina. Bate keira so tie bilau do turbu na naikeleanga kambar mai lau. Oh, malom bulo mai naikeleanga, mai tokalau, mai hundu, mai iyo, mai kambar bike mo dito sa turang merama. Mai kambar mai na tulau klandi le besar mbadi sibitano tuaka na ngonongo ke na bi kata leso mai na koro ya na turango turangan na kelang kambar mai lau wasu berto na wakan ranga mai nandoria ndreketi mai rewa dan chico wawa chico mendana rongo tamanta na keni tal noa me bala tangan nabi ka lagu duru me nambul ni apaka sa lewa nandona ngoda na durbongo ke na kokoa rawa kina me soma gile sumai me kokoa ngani kalo taran nabi sa wea en me tal no juga na son ngona ke na tumbu enta tumbu lagi mai enda sangai na mata di ngono menta va ngole sumai son na ibuki sa apaka duru chiko ya lago nga sa malindrendre da sa manimbiu tanga entah sama kan dan rendre menta wakali suir cukup mai na bunonggo San Francisco ngo ento sartu mandanga na city non retu da baka sale ole ndi posot ento na ya sani corro San Francisco ya tana chuko Castro tuna non ra kuila rainbow kala non ra valni kana non ra valni meke na non ra valni zabanga you name it era tuikar vitaurilinga momonganga ruru ya rupa watch tu batangani roide rona maram ro baka watch tu baka lewa normal sartunga aku tu baka sama taka kita to mai bici ogirna makatanggalin ko na baka sale ole erle muita talon rebugu merle baka tal merle baka mer ndona re ne lewa oire sanongo seng na kendiri rai street sartungan roka tu labe cambio re tungan di bangko re sartungan tangan raba watch tu baka tangan ya na buro-buro sa ya do tuki dan weka tu to saro ya en ngonongo anda pokok di nak cuntan maramgo ketia tama mai undu aba rong sar cumi serni klan ni uzabuto ya ane kelanga cukup buku di baka sama wa bulat telanga bintu nunggu ni lempa saurar nonton musar na nunggu ningo nandurbis nuku ni mayono ilau nunggu momo chale sambiti buru-buru nunggu momo ya se bulo binakatonga nunggu ni meramani untu mai kembar cukup mai domain mai suba cukup baka sama ni kembar wa bulo mantanga bintu nunggu ni tak ke nanga tua kai nunggu ni lembanggo cukup talanga nandora bonua na bengo bengara cuki na pambuta na marine beka se mai Santa Rosa malombula nei taka ke menutu to sar turanga merama ni kembar ni siama tigongo na bono lebo merke pambitu be katia sama ewara taka cuki siama cukup mai serne na ka bi bengara bendai ya na ulu tangan dan ka bi tartar cuki na banu ni binak talanga di be nik leoni langi mumbula nanga na siama cukup mai Allah ma tu be gemuru ka papi utini Mr. Miss leoni langi rame umbali balu solo turunga mai muri wata ke no eko suli roti kari mbulu makaunduri ke na ika babi ika ngange ya ko do iya na tinika ni sando kaila baka tu na turangan na bau ngoi suli sa viral tu sa klelo na kamkwat baka lele taka na kolesterol iya sa koyan na ke na vital no
Ini internet sa may sabato na live sa mboko sa go sa talon no tu siang nindua na kabin. Dapat kay suli na kabin bin karabin din dai. Se baby. Sa live tal sara-sara bikem di tal mai itu pe. Oi. Ya, ni bulu na kana turangan maramo der woke na kana leo ni bulu na karongone anda wi kita bagi tali juga kerni wasi non to bito kare chunga ena radio bulu ndo bata na kabni bin karabi dinda kila ninda zubuka ngaba kali lai dan non to bital no ena tuan vida na sia kondi sawochi da sa back on air talengo na radio bulu ndo bata San Francisco na kabina kini singa tu city ndai sa sibina lima na tolu sanga bulu ka tolu minit sebo ro sanga bulu ka bitu na miniti me hono na kaloko ena kabdi bin karabi dintai ke robi tokani juga ni ke unai sibunin da kuwa ena ke runi wasa non to bitokan anto beko sabar taka juga to waraka juga na kanta sotia menangai mai mbulong odi kanda tu ena bukun ni vikara lagu di rumah ena bulan ni baka sale lewa to kini liu sangke mai ve sautale kina mbulang andon me ambulo tu kina mai matai ningon opa ambulo juga ni be indon turangan ita samutils ngo sasing mata la saturang cumbang ni nandio ko saliwo no kerua kato sangole na golan klau brutal bangango nangai muria nangona nangai ade nikin no turang na ita samutils ngo sa liu tu ni lako sa ndambe tu mai dake sa ngarabi tu onongo kerua mai na golan haitse duo dombula mai na cuko ni vingkarabi bambu to mai black rock beka mai nandi ena kabi ni kuwa wakano ni binang talanga be no kerua tebi tanguda ki training have no de right tu nga kilang mai wirto na gangster nga na mai ni silanci ena kabi vingkarabi ni ya sabar tak cuma ya naita samu kerobi talo ki kerua tu no kai kerua nunggu lagu hiye sana cukup tali rawe to lulu bagi balu main cukup di mati balu so cini beach iyo ko ya usar nga usan kadi botu wana apa na ni to platoon to ko mai ko sana liu taka tu hoi sa ando sa iyo nung kai tumbo tak nga no nga buka mo la na Golden Heights vida pata tal mbuini ka ke na kalo sa kambi bi nongo kerua. Oh, iya sana bibi cukup talira o Major General, mga cikira Major General. Oi, au toka talira sa popo leka sar nilai film muscle ko yau kerua. Abang ko sa tutu de tundu abo ki palung ko sana tondo tali. Ena sivici ikemunu kerua. Ya na nomuni tuku ya turang na itasamu. Ena kabinang di kuwa film muscle katuni buli. Wai be mai. Ya saya wasar ngai. Ya una. Doon na nunggu kerua ya kerau pasu bate ono koya sa noni tutu ya na filmas era chico tali rau ira todo kono boni mati bolivici iya sa lolo matal tunga ko be brother Samu tu na koya galolo men be brother Samu tu na wa ko nangai lago may na tokalo weloma nantuangan nangon lagalanggo nantuangan na private jet me kochi Samuel men le non le sasama gitu nga non office kerua may na Golden Heights abang bulat tal sunga be na binya na novo malo asya mo chukumai may na bitso bul kadiwa pelo drive may kinoy malo ambula sa pag nuni binaka tu ni be kemunu na kay binaka ni kuwa pag nuni binakatar ni be Mr. and Mrs. Twinkle ukilan sa angkarabi raw na non rapa katorong en ikatalau may na Fiji One Television en ikabinaka ni kuklaro sa mo chuko na muira pag nuni binakatuan na bugun ikan lalay zona gitu chuko na songo lebu ni kemdo na kanggo may nazula sa na bono onrola o ya na mo ni maza wanda lakopo chuko ni ngoun. Penaka sa foto garu sa kabul kapana miniti me ono na kalokono no mix up sa bosto mantagatu. Siang au sana tengo manto ya. Bisa boso kemuni
Poto ko rosa ko ka tolu na miniti me ono na kaloko se sasanga tinga mo sutia. Ya tendo talamanda na nonda sere na gunga sa se maromba kino sutia sana dengu to kamanda na sere me sa wakaidur seradi na vital no anda sa rongo tal no sarmande ani na nonna ai lako na beka lako duro mati ko mai do tamanda na nonda sere na. Koira. Sanga iti ko go sutia bulan binak sutia. Bulan binak sutia. Inda se sarabi ko ito mandeani se berni raw ninda to rongo di ko ya kito sang ni rongo di ko binaka sotia. Bula binaka na me may Sacramento Onsimo Carla. Harong ba binaka? Saya ni rongo mai sotia. Ni bos sota seng sarangani kita rongo di kem ni rawa. Do mandana ser kita seva sanga mantango me kita virongo di ramanta ni ber nindangai sema yani vikum ni na sema tiko mai sema ni sai buru da bangau ni sema roti ko mekina na kavini ko sama I botongo ro sanga bulu karu na miniti me ono na kaloko. Bulu bena ka samutil zwa katalaki ngoro so chirorua. O samutil zwa ke tawale tawai. Raumbula. John in the morning, Koira. Rolo mai lebih tomu.
Abertona bonga musi wende radio mbulando vatar to mai veva kamaro tak tukani vekenda na kavi vinaka ne tusi tienda ndai ne krosang wul kalima ni singa ni vulo chulai to tolo tongana toso ni ngauna vakanui ni vinaka tiko yani se venga na bono ni sema tiko bekena na kavi vinaka ni tusi tienda ndai kiro kerbe wasoti tiko yani ke to sanga tiko ke to samba sanga me ke to sema yani menda tala noa yani menda ronga tala noa na kavi ni kua ke so tia vilawa ya mani senga beka ni kene naki ya There's always tomorrow. Tona ke topo le tal ni mataka, waka nuni tiko ni rona ke bebe tal no tiko yani ke tupe, na kavi ni mataka. Na ngono matanga go, ndo ni tal no e bia tal no taka ni go tupe, koe ando na sabi tal no teke ke ni la boy, koe au tuku ni tiko kina, koe na linga, inandu na linga batambata tiko, na singa moni tini na wako te tiko yani kina, no na silinio tupe, na moni ti maiongo. Moni ti maiongo ronga ta, wala ngame biau, na pecebe kirau na buno ni siama chukuma ikina na kabina ni ku onchi mokala Sacramento California se Sendelina se Maivei ngana buno siama chukino tabale pola mai ran sila libi kon don ron dola na kabdi bin garabin dindai en kabina ni ku yo okay na buno nga uni siama chukuma ikina di pola mai na buno ni siama chukuma ikina ndona first na Sporting World
first in the sporting world o yan ndona dorobo yang bagi rusang bulu kapang gitu na mata tim ini varanisi na soccer world cup o ya Mbappe Kylian Mbappe bagi rusang bulu kapang gitu cinggo na mata tim ini rong ni soccer mai Paris Saint-Germain na PSG na dorobongo sa offer tagabuan ndona kalabu mai Saudi Arabia dakila bina kan don move apa dor Cristiano Ronaldo bata mai Saudi Arabia dakila ni sema chena wiwa tu ni ngapang don kalabo ni soka mai ka Al Hilal na dile soli wango for a year is very wild. Okay, na keni saungo ena loma ni don na sekondi ko na tarachgo 1 second pounds 22.25 pounds. One. Sa lakuwa. Dona sekondi. Dona sekondi. Taka mandangan dona miniti. Dona miniti sa toroko ya dona undolu tolon rau tolu sanga bulu kalima na poundi. Dona undolu sa pakangan dona undolu na poundi 1,000 pounds per minute. Pakando mambulay. Okay. Ni uchin dona 24 hours sa kene sa wen 2.02 milioni na pound. Indua nga na singa. Baka sama ta kamante. Kenda toungo to wili niu na kena koko. Imereke. Koengo sa nangole wena lengito nga ndua na singa 2.02 milioni na pounds per day. Yo, kaya baka nambita nando na mazawa 13.46 million pounds. Tura? Dona mazawa. Ndo na bula 5.8 na million na pound. Ndo na embakian na contract suliwa 700 million pounds. Na ilabu ni nonda buno bichi sa CBN na 2 billion na dolo ya. Yan na record sanatur na ngone ko sige ambaki ruas sanga bulu kaba. Okay. Itu ni kompeta kin na kene sawe na dorbungo 776 million 1 year off from Al Hilal with other sports stars. LeBron James all time NBA earnings. So LeBron James man dan gitu na all time earnings. Elimanan raw tolu sanga bulu kat 2 million. Patrick Mahomes, doon gito American football, 494 million. Kena bali kona dorobongori saule bundundua. Saule bundundua. Guinness Book of Records beka wambote sana la sana litonga itoka kina na. Itu ni mandanga o Serena Williams doon tennis ya na career earnings nang gito keda ni tennis amandanga ndo dan numan da saro ni kaya ni sangito pa yambak ni sa sambo baya na ilabo rawata tu mena nang gito may ni wili keda nang gito ni yambaki 450 million o lango menduangan na yambaki 776 million 1 year contract kau tu kuna mandanga ni gay taba Indonesia sa 2 million na pound sa tawan yan no ng bank. Yan na dorobongo sa tugon ito. Kylian Mbappe ang bagirusang bulu ka pa naturalized French citizen dakila niya ala ko talaga may ingon do na matin tumaya Africa ko the highest paid player in any sport in non the buru-burungo. Pata ba yauna? Tata wir nangabo ko boka ni ndo baka sama takatiko kiro singi vital no takatiko nga na retirement na nonda sanga menda takadaka me vulna vale na vikava ya koya singi bakiro sanga vulka ba ya sabatu ya na levu ni lavo rawata au baka sama takatu na ndo nga na ituku senital no ko rongo da me boleta na turanga livoli ndo na timi ni soka wakame dhakava tunga ko me nona hobby ko na millennia ya libulia wakando ko na timi ni soka ya milioni na ilabo wakanga taka kina tangere to na andona kana ilabo satu ya sabango ne ai na dabanto to ko na burbura kena yau the world and its furnitures ko ya the world and its furnitures. Tomani tunga no to vakarong sere na sarangan nanggai.
Au bakambula tukani Yeah. ila isambera ni mbulu binaka Sarah Josie, wame vola mbulu binaka Barada, mbulu binaka Takayawa Waleila Kemba, binaka bakalebu na sema tikumai Takayawa Lambati, Tawai Okala ni mbulu binaka.
nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Nada masara mata bebulikin en dono no life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kami ito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamagal si ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangamay. So nanti warga tala tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lawat bengo kami binakatak. Nakambani binakang gua na heritage link. Ni, nauna binaka saranga. Sangat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Baka nak kena pepo work itu ta. Kami somi. Nakilaw kena timber na faka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi naman ni marong kina ngona mojuri paling bula kakina e kar taka kodo na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dono nga so muna claim na lumen rusang bulka banewa. Kaya sa ruwan ang baki uti na policy gaya na lenga di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalay. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dava ningelay taura na hepatitis B test na madaw sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kabi bikina manila indike bitator na hepatitis B test. Litar mai kina telefoni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kena itukutuk matalilay. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Suka bahkan dua nunggu marau memusin dia longgu ebukumu serima awal bunyi takkan nunggu tangi ena besinga tabali kumai kau tani kina Seven nongu nui takatu mendaruna bau Osomo sereima nawatingu oilei No sayali mewili libei Samai sebataki wale Singandaru ngandi kinanomu yabu Dina nindaru tuya wa maina ya tulomai Kina yanu tamu kona irai Isa serei manamu yali erui mosi Gai kuria nongo tangi neko
na lubendaru mekemu isosomi mekemu ibakana numi wale nongu seni rosi Osomo sereima na watingu oilei no sayali me wili libei samai sebataki wale na lo mandaru endu wana singandaru ngandi nomu yabu dina nindaru tu yawa maina ya tulomai kina yano tamu kona irai dina nindaru tu yawa maina ya tulomai yano tamu kona irai kina yano tamu kona irai kina yano tamu kona irai kina yano tamu Konaira. Dobul bena kada turang nama terbau kena kona leo mana icu cubo turang mai kumpune wai. Na buno bagre takaya na nonda daun lang ser nonda mo na girl sale mareau dobul bena ka mai na turang na ita mai nairai na kabi bingarabi dai nangona ke bagona botorno su radio bulun do bata ke tu kata cukunan raki nangona wale ngango senge wale ngamai tu tumbo durme loma bango sah kata-kata nan rakia begitu sa sibito ko bikian tanah ono ena diu na miniti ni lain butong-butong nganggo welei lako tale mai nriu ai ya na raki iba wal tungaya robi sibinga mazawa ngora radio mulun do bata ke robi ngarabi juga debat kuni sibun takwa eni otu tini awa ena kabi ni bingarabi ndai ke rono bitan no mande ningo male telele usapa mengo hey ndo ngiricho mai bich tu no kwa era ninji na mbeka ngo mona wini taka 5 $10 mo ko kwa ngor saranga ndo na tamani la sulebu ngor saranga na scam au bambuta ni una na vital longo elele bu weekend na ndo zorichi chuki na barora seta bana no moni rai bale to yau indo e pola maya usar kinta butunga sa a block tek ngayad so mana ngayad friend juk mai Debbie Warren no Mark Black singo na ita Mark Black mai sir na steril ni bosu chau ngo ndo na Mike Black so di okay ni lebur sa nga mai tasar ni kilanga tu lagu tu mai na sai ni Samsung embiu tu mai ndo na marra ni Vietnam so di ya na tu mai ndo na leo bagobi ya ta bagobi chi ko ya ko sa no confirm ta mandanga na no Facebook Claro, rawa. Ndo na kalas nangonong munggo ndo rito kin simber confirm ta ko rito bango. Sa rito tu pita bote sara friend tu era. Na we kanta sara na itoki. Da friend sara. Ko ya ko tu tu. So weekend esa rawa sartunga na nonda rawainda kuita ki rawa tu ndo na kambimbia ke bukan du friend request yani rida rawa na nona bakao di sotio ni kila o irna do baya ai kona reda sombu na nondra profile la sombu na nondra
page ona ngai reida ni senge teka wale tokinga senge ndola wale tokinga na profile ya doya kena karua ikona reida na itamba senge soti ni levu na itamba Senge levu na itamba profile pictures nga yo sara ni kuna daka kya levu irango rendo balato ni daka tikuna Samsung ya iku sana kila sarto kya musara na gabo ka Samsung kila dondon mo sana kila sarto kya senge la sutaki kongo endo virnando mutako na niko tu badirida talento na turanga na Facebook maybe ngai bita dak tu mango ko ni vakabini binaka takatiko indona ke balai indona ya ba balangi ni sambiute ani vida na undolu ina na empaisai vakabini binaka takatiko ko ya sale bangata kita le mo kedan na itauki ondo bango engine mbeka na kaya se senga na madha sawati kongone biau vatikina kongone binita ero tadori ruru bena na bakasama na walking go iyo au sarribango sarri disista sala kadang mena kini tampa dan dona singa sartu tarmeno ngoni ma o nampu ye wini takango ko sando no ni lau sa vida lima na undolum beka na ndola itu kuni tuni sala ko ni nona account nona empaisa iyo yo wini marama ko singi keri lau tinga na singa iyo na singa na bakamena no keri lau tinga kino ko o tia sa tarongi rutu sarami bali o ko da betur ndona lavo ortonge tukuno mai senga o koea waka kono marama ya etukuna ni bua me wako te ani enduanan raunan dola me wako te ani enduanan raunan dola o tia me bita saroko ni tuku ya na nona waka binibina katako ko ni sambiu mai na nona empaisa elima na $1 sember matakan ni biu mai sember ni biu mai ko sa ba binibina katakan o wata ko ya ko ragin do bangat takuira merci wata kina na bakasama lebutale iya mera pa binibina kataka rau chiko kembala usa sulian donan rau sali tarra sa kila serenga go sa parulakan no milabo kila balet ni sa ba ko tarau na donan dola ko ya do tali tu ba kai erdo ba ni go iko sa tikungo donai labo lebu iko sa winitaka yo engandrebi tiko na insurance engandrebi mona soma mai endona fee erdo kaya mena bako listela ni kina mena ge bako ni kina be kono milabo o tia mingi etiko talanga na insurance mona soma meroni na ge bako ni kina no milabo ge erto loma soli nambange merto na bako te ani na no milabo ya sa ker ba kambimbi sa don mo sa yan reti kono ngone ya ndo ngabir na do butako da tu ya ku saranga nro tani sara na kena ngona totolo nro ya wasara do tale na katu na nomu vola na website kila bakame tukuni mai rida na website go au kila ni osando tukuna osando wasia oti ia una wasia tikunga baleta ni go ndona kai bunga bikanda ndando mai tadori tikukina dando mai rawai tikukina ke baka enda sengani andrabi o ia mutanga go o tukuna tikani sa baka vida na no tukuna tikani wakani ko ndona ka udaka tikuna gutaliboni usanga tiko mi ula ko ndona website otia unge nangono sabaru tambaka kina na submit nge baka mo nge kinda mai yo vole ka sara niu kinda bera au nge kinda ba mai na nongu baka sala nga baka teki au mi ureida manda and mi ureida da kina website na bono ikombita kina na link ni tiko kina ndona loka a padlock tiko kina ndona loka na loka e loka tu ke baka tiko ndona loka mbiutunga kina e unlock senga ni lock tu kena balea senga ni runika senga ni secure na website ya senga ni dondo mo na bakaya taka boleh binaka tau nei tacho saya Hughes volata ko mengo ko I have a relative here in the States that has been doing this for years haba ko lolo masaranga da be rawai tinga ta duri tinga ko na nonra ibanding kasing na ndolawaki o tinga na sente nge biso misa sa o tinga o tinga na sente nge biso misa dina todo ko ke bakanda senga ni gangaroni sanga ni Andrea Rabi sana rau sarangana nonra rawila boir na do butako go na nonda buno tiko kenda dotal na marama tu etiko ngango Redwood City tiko no tiko ko dotal na ndona marama ni palangi ro daka bata tiko robeso yan retiko rau age tiko no kana marama ni palangi ko sa via
late 60s ono sanga bulu baka da tiko na nona baki ni bula agi tuku no koe o koe sa baka mindo stress taka to koe na via baka wati via baka wati tu sangai orobi tal no tiko ngana online ka koe ko santo sa sanga mi to tol nga mi adra nga mi bal tak sa on the laptop sa lak sarang gorna bital no chat sarang gorna laptop ia rosem ber bakando ni sota gorna bital no tiko ngana online robital no tinga baya io no undolo baka undolo sa baka o tivi we koya na lewni ulumbale do solimai lewni kerker do dakamai yo kango ko na numa sartunga ko ni sandi na tu mai kaya sa tuku ni sar mero sana mai bakamau yo go wara kitingo mi tuku ni mai na singa ni bakamau tu yo vatungo ne ai Boy, ando baka samataka sinra ni tutunga ando sa tuku ni mai weekenda Santo na muli mo sa kabulo na undol. Isang pala tambah kanikin da sa pangkari labo kukutu Kota kami nanduanan raw sar nga yang ga imagine bita pata nanduanan raw en reto tu yang dapat kasama ni doon mo testimony wala mai sa una wintang ko may nanduanan raw sa pa kawian tadur tu ngonda tadur tu kena mandang anda sambulo tu na ira nga nenta sa kilatu na nenta sa kilu kaya makartu mo din boko chukur to putuan na understand tur to singikin dapat tu na system ni buru-buru sa lagot chungo kla we santo tamatay sa tunso nga may one kla pupu kuasa tobo la bola tangur ya silini sa tu tabola raw ko ni bola tangur andai hereta menta one te kiri chung bater kango lore chung malu tadur chung na vale bur nang kasetak pakasa matang mando ir mandan nontan nau era kata chung mereke sobir rawai saranga na buguni pakasa mea au nanu manta sana me chung mereke nda sana sarapa chung na news ko sana kambimbi kina weekenda mentan tu inda sa chung bangu tu puno le bangu da sa kuni confine tiken chunga menta vitang no chung ngai bin so na nda penan TV da la kuna YouTube da waset staka so na matangali Ndrembeka. Sega ndina saranga naka ikutu kuno goritu ni lebu nangona dari da salanga na vital no ibiti da go. Nda singkila tu da. Senga ni ko rei da tiko ikon na bono iko mbula tiko kina. How it works. Na vikai so wabuli tikenda tu na tos tiko ni ngauna endono menda sakila tiko na ndayandra vitiko yanga na bosoro ni baka samataka na vikai sa yadu tungo baletangona ya. Lebu na ka tako sa may baya rawa tu na tu kuita ki o kenda tu baleta ni tu senga tiko ni do rongoda ni sabuno taki tiko mai tu kuni tiko mai baka wasama and na news ni gona ka yavu tiko lebu era sa mai buto ko di tiko kina o baka samataka tu na nola ko tiko mai daka o baka rongoda tiko mai na news ngai tu kuni tiko ni ka baka loloma tiko na ngono ni rarida tiko na kena tau na news baka na newspapers na irana kambani ni newspapers sar bakar sa Lucy sa kila baka eseng so tini levo na tamata na print media bolian na newspapers koya sa levo na news businesses era sa song sa song tiko mai na kangi river bita tiko kasaba kandi takir sa rede tiko na kena nando bandi ke batu na be kavango ni na be bano eso na be county eso kasa song tu kina na senga kina na news outlets na news media print media sena recho mandanga so sa song o ira na bano baya sangelura ni o ira na daka baka matenitu ira daka baka matenitu toso sarangai na non baka nga takilabo baka taon tundono baleta ni dona kanda baka samantaka ni tiko na news bango kima mi mai wasia tiko ni nakabi tal no tiko naka meron da accountability kila but ke baka na duena da kabana kila na geli tal no tiko na news na rongo ditu na kingi tal no na kangongo me baka ni sa oti tiko ya ni sar songo tiko na kambani sa na bisinisi karando bakandewa tukutuku rabol tambay tukutuku raboli tukutuku ya na kai sa luri tiko ni ira na bakelisi baka matenito ke ira kar do lewatu na beka kila mertu ni tutu ni baka tulewa era ranyu kai baka ang taka baka taon doon beka na non rakoko wase na non rangalala ni value taki.
Au pambo tang pa buru kasama chuna to vital no na ka bi ngara bi tai sa lewe au na ngara betal mata ke ba ni do saka mo ni do sarap so na documentary mo ni ke ba ni ron access na YouTube no ni television set may pala botia television sarang gorito na ti na talibon nga sarang ti na talibon wala nga na YouTube o sarap man dikin so na documentary na Vice documentary sera na sar 60 Minutes America so la kono free documentary e vida na documentary bina ke tuika or no tabaka nga scammers how they work oni nagairi de so na investigative journalist so matanga YouTubers nga la ko saranga ya Afrika na kena officer nga ko randambe saranga kino baka tuna call center Fernando Butako randambe saranga ingir tuna be sai burobura hello this is mo baka sama taga la ko mai so na kena vosa so merga link tagi bata mai so cortadori baka so na marama mai UK so America rage la ko berga tarung ngo era tal no taga mo irme Afrika na raw ni non rata kai labutu so rele million ya sanga me raw tu ner nambuni ngone ko ranga me baka tarung itu ko ra ofata ki ni bira daru mai vaka mau vaku tamanda mai $500 me takango nangon ngele kindabi kinombuni ngone sandono na saving le buni bogadingo sa ele so Ikila so nangona uira rasa singiama tu ni lasu tiko mo kaya Okila sar rei widala tumbeka non raka sama na sala ko tu mena bosa ni vida bilaki ke na wende na da so chai ni ombu sa vida da wir ni ombu sa bebia do biko tu mena all in lonely at home sa to kana nondra ndona kabina ko masara tu na so na YouTube channel na vika ado tu na buku di baka sama gona scamming we're na con artists how they roll kla na ba buri baka sama tu weekend tai nintan tambi chukulan to we new da sarabo na news now eta sarabo chukulan news me we keep up to date chuko ke ba na o chika tal no chika balia to sambula malo ta sabala ni na ya do me pasuria so na text message tu kan ni o sama rindeu chu ai ko sa winta gen do la singa wini se kene ibina katiao mai mo na bala tabu ibe kila vamos tener una na babur bakasa mo chuku weekend endona ka tu bakasa batakla ni na taro ero ni da taronga go bakada beli rawa tu bakada bokoya dona ka benda bakasa batak tingo tu na bula ngalili kila ni da sa bimbi mo vango da sa miti ko na bono lebongo Amerika bongo weekend da mai tu tondo tu la ko batu tu ke na bula ngalili koya ni gendua bako tamena ke ni tamba bosa kem kamida mai sa raw sartungana non da tu rawa itu kia e ko ngone lebu na ngona ninge la ko mai vai ana vosa ngai tukuni mai lebu na ulumbali sulmai o iko na ilo musana malele sarangai kia o sana bio buke koya sa te ko bako ni lavo te samba te bako tali e vida o kila ni o santo vital no bat kira tu sarndo ta tokani tamba weekend to ni toke o te santo tukuni mai na nongo account e sabi sa no nongo card baleta ni ngongo and do e butakoda and most times e levo na kisi ya e vunga na mai na nonra do lava na katumba ka rau ki na vira na ndo butako me radur mai ramai daka koia ramai rebu sangai mai tua litu ano nau sangai mai kinda tu ani sambera uchi tu no na sili ne vida bata undolu salako ni do Samsung sa winta ngo sendo e kere no Lisa Kathy ko tunchingo so na ya da sando buki pop mai weekend Debbie Warren so ndo polo tu mandanga mai weekend to kitu sanga do buki block tanga uchi ana kasa ga le au taliki ni sapa madal sartunga mai babi che ndo ki baka samta o sombe ka ratado ir ngoni bicara bande o takatale senga vango tu awasa o te talitunga e tiko na Google Translator. Na Google Translator ko o do tukuni kina ke baka ndo sa vola mai ndo ta kama ndo sa friend request mai ko sa kelaiko o kemnon ro sa friend o tito. Yo o sange yo na no moi kuni oi de hack taki no na account ya o ko sa friend request alamingo matai tarungi ko manda ke tikwe ko no na number telefoni kela giri te ko atru ke yo iko friend request alamingo ke baka tu no ko senga yo o sana roni kila ke senga ke baka mani senga ni on baka samatak mo da kaba ya iko no numo iko ni sa ko endina ngango na kai roni ko da kaba bo sa ni baka viti
Iya, nama ko message making we gonna messenger. Iya. Bula benaka. Iya, ko ni o kurumbui ni o ko na vos telenga mai bakabiti. Iya. Au sa bakabida sa daka mai viau, vos mai bakabiti. Iya, okay, o sangereda na vos bakabiti bakanga taka mai e rako na vos bakabiti kila na vos matau na vos matua. Iya. Ya, paletea na Google Translate e vai na bakanga taka na vos matua na vos matau. Ko e saroni ko na dingo masarangai kiau iko Kongo e senga ni kila ko e sinindo kiro sindo iya, kita boleh umanda kita boleh ndo ngone apa saranga Bula tabale. Tabale malo. O sa kila sare anduan nanongo o sa tu kila da. Evita saranga kena posata block ta kilo tabale ko tarai ko tali chuai. Endo sa bang ta ko account reda. Sange bola kota na to you hacker o bango rete sono ngono mete kinda bo chuko baka to bolen ke not the usual ngo bola mango not the usual street talk cho sa ye hiu sinjin ke ndo bitalo bula false ke baka sa te ko me sa diplomatic mai sa ta bako tuna nangona ta ba sangai te ko me kin me avos tu me barako rak bango na nungu ama inda beto ke na rukuni buni nyukala wa rete ni wa mai kalo wa reki ku chuko ngo kalau ngata ni wa mai hanga nangona saranga sa mama tala me kin ba Sanjo serangane kena blok. Ko tel tu so ne vital no. O eu soro go na tu di dolak mai vai asa na message na kanga ndo da ka vea o eu taronga ni ndo na ka ukila ni o kirunga kirukila. Kila iya. Gor. Iko taronga serangane. Eu ksana roni vida latime kia na iso ni taro sa ukila seranga kia. Senga ndo tani. Ya kila na tapa. Tau sono mo sa bakal kata-kata tale. Na na pambulo tu ngamai nan kisiti ke bol mai na pamatala sarla ketungani sona F slang mai asa. Rausota ni kino na pupo ka vida sa koto ni bulung-bulu bu block. So mandanga kiro wikila itu o kila sarangani sa tala mena no bos. Sa singo ko mandanga usa la kota len so na matanggali bosa ba ichipita ipiriu filpai da boso ba. Sa ando sarangana block. Iyo so ngana kamenda na Andrea Ravitu kina wa au kila wa wasiata lembenga na noa ni sanda mai tiko nongo sa toso tiko na technology sa vakara rota kina nonda mbula na nonda vakanga takana kakirenga na telefoni but we have to be careful o atal nota kana noa na kila na kena vida lati na vako ni lavo na zel so na kabaya dondo menda na Andrea Ravitu kina una sa chiko manda ya sange chiko tale kona vi matanggali vi konte ki mandanga manda kona mona liba ngo ko mandanga da trust ta chugo mai biche ko to mai una mai tosio na mundo vale kona matanggali okay na mandanga da belos ta ngo urongo ta na vida ni singa sa sa boso mi bi nungu maramanita yo kila na marama ko ta ko ngoli biche le ko to mai vida singa bulna kila ngona se ko tu ni ba andu chugo na business ki America to ya sa warra ka chugo le sa ko sarme na ngona mai ka areta so tala matanggali vi konteks anda vi konteks cuma kino ken ya sambulo lo birasa okay bo esa lebi na kata kita lo Samsung se orto me Afrika lerto ta kabu chume merto bangara sentu ken da singi bikilai jini ko menda bikilai chuko menda ki sangi ta kabu chuko na vi konteks go kun lenga do chuko ngum business me Australia mai ka o mena ngono goro la ko ngai keu la to ngau na singa la tek ngono ko tek siang so ikan dene sana go wa ko teni la orto me ya to singi ta kabu na kata ta ngiren sa daibot kelas ona kabaya menda screen tanga mentil lagi na nonda toso tu na burung goy kenda baka sama tak kenda cunga ni toki kini toki usa ko to menda ni lita ka menda ni to driveway bisa ko tanga meron nondur giren sala ko no kan ko lita ka nondur siang o giritan sat matai do rumai oye warak cunga bina kalai kini karua sa oye sa patunga o baka sama taka tu na sa kuma damin endo na Facebook page kona biboli baka wito ke kila ndona kana go talita kana baka na nano ya na kena mai to ya butaki na biboli baka wito ke ko na platform ya iyo la ko binaka ko la ko binaka ti la ko binaka yo tinga ya ga inderida tali sono vital no ilamba ya sambulolo birasaranga ni songa kenda nga na itoke anda bilaus takitunga senga sotina daka binaka senga na bindin dinati ya naka ambekar dona kaya mitu binaka takmandanga kinto bakati kinto tu tus kana baka sama ya do telengo ondoreza kon tu Amerika ken tu mandanga bakitoke au mandanga ngo baka sama ke oredo chugo indonangasi au ke ngu sawe banan rawe na taba telna buna ke ole kuto mekin indona reliva
Ang guys sulebi ko itulan raw. Do talo ultang ya. Do talo ultanga. Rambay lebu. Kaya baka pa William sando bangko. Ibi ta utara panan raw kata talentonan raw sulebi ko tulan. Seso bangko. Runan raw may job. Iya. Do talo vital no Do ya. talo vital rambay lebu. Saboto go rusa go vulkadio no miniti me vitu na kaloko and radio bulando vata. Yes, I tell you. You don't know. You don't know, I tell you. Bula vinaka na itacho sa hius vinaka tu me vi content tinga kintu. Kavini kuwa do tale ai. Bula vinaka ser Josie vaka nini vinaka tukani. Orto na gangs mailo no engori una. Au tako so mantanga orto keramento na serre. No mi kena Mr. Mrs. Duilomo mose si tipeni ke Mercy Langlangi Illinois. Orto kerechu mento na ser tubo ni akuilau. Ke meritor. Wele ndamange. Tubo. Ia tubo ni akuilau Antona serbo weekend ada kabi bin karab dita. Ni tangan na babure bakasa mo chugo weekend ay. Do tele vital no ay. Oi se ker bang karachung do nanguri liba. Ya turun ka teman ital nonggo. Boleh nak brother kerua Malakai tueli. Radio bulan do vata sabato go rusa go bulka walu. Bula emarayawa. Lebo nandre chuko Me vitu na kaloko. Sulibio landrau. Lah kami nunggu rili bawa musuh kentonan rau biau sila ngabi ko tulan rau. Come on man. Mami lini bula.
tobi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhaba ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indike bikator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 tulu sesikovana www.sfhepdfree.org na kena itukutuku matalilai. Wakailavo en Wakarobuka, Radio Bulando Vata San Francisco, Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao wala ni tos na chana kemu isaw, me baka na ibakatangan danyan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kena bunga tele na nonda programo waro taki. En ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni waro wai vi kemado may viti. Wakailavo en waro muka. Rangodi kina nanonroy waka sala na kenadaw en vika wakailavo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemudo mai viti ena Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kanda Vatamai. Saya
Ya santi na sa rais angay nanumi. Isa na numikiraw. Nanumi o talaga nangundi ko ngadra bakina nanungu bebu ke be uli relieve tagi ko. Ya awas ating utala tagabalila ya. Doon na italo nungko bikin to Amerike se whichever place Wakali bunga Amerike. Wakali bunga Amerike. Kila doon na kabina kango na nikon na takapa doon na kabina kabindua. It will always come back to you in a good way. Akit una ko au tu chuko. Ya doon italo ko doon ko taubu. Keto sosanggo na chuko ibali. Keto sabi talo sar chuko ko taka kabina kasar tungango. Bendo cukup wana ngasi rawat sar cungai kina roto toga ni bibia 5 rawe don 24 hours tong sar cukup hey Mindo man ta may bikam dong may relief se endo bang man ta mindo may relief hoy may keto au pasaran ko hoy may relief ti kemani kon na kemay sa ungor 5 raw hiyo to rew 5 raw mo sila ngabi ko tulan raw ang ko tuno bi ko inawe kango namatengay lipat dapat tele mo bangur mi suli bi ko 5 raw wabang karanga indo ni tau kemeli relief ti ko suli wa tulan raw sambo siyang saranga ni binak sige binak kakiro may batu yan boka man nga sa tulan raw ya oyo nga usangay to reason to batiki kwa ayo ko le relief ni biko au kila ni ko turtu 5 raw suli bi 5 raw batangur mesa batal mo li chiki na ronan raw siang mo le taka kili kintor ka ba correcto na taka ngaw iko taka kapo chuko ona le taka po no yo ya son do baya na nondra ulumbale malate na no taka taka yung malate na no taka taka ule wa obango ya saba nga obangara kina relief kisa no taka kapo chukan ya bangango o ko talaga li relief ya ele taka talaga no taka endondo yo via o gitu ne ko endondo no mo somi ko esa ka sarba galib bango ka ha iyo ni no mo taka o sa singi taka pa o somiau ese nga talo to so mo na kengu isaw o yo mo la ko mo sa te ko nga onan raw ke o 5 raw bita bi onan raw ya mo gila ko iyo bola tambia ka nga ni sa kuko na nung tapang karata kata sa sing raw ni ninta willy ka raw na bakasama nindo ele relief ya ele toka bawa wabi ko o bakasama tango pero Nicola ko kina torno mo bakadengo ngande eu só não eu ando sabe o eso dona marama nita e chugo na city quando tu gona biau o bina kata mo mai city nga biau didi nga nambangi baka sama ta kana didi ngo bia bola kani nambangi tungi ka e tulu sa bulun benga na minutes ko ni la ko mai suli bi donan raw ya sa ni o baka sama ta kana konsep ya ya mandanga doon mandanga nibi tul sa bulungan na minute ya mandanga ke kosuli ang mandanga bi 5 sa bulunan dola ya mandanga sa talabo mandanga bi yo ko ke double ta kana bakasama tul sa bulunan minute donan raw nan dola enda tu indungan tu okela ni lebu bikem do na sama tiku mai ka vini ko ando sanando wakila tumbeka do sanando ronga tu sendo dentro bekan dondo bakador talitung bekan na bakaroya yo no matongo ninda tukuno chuku ninda karabi kalo oh na kalo ngo ndao chakan tale masuta na kalo ngo senga na kalo kan tangarabo is a very fair god que suli bi liman raw una mai relief te ka una suli bi una ibid una sinto so butal ya tukun mo training heaven would ko ya kona tulsang wala minute ya matanga dondon me free dondon sar mandanga me free enjina sar na karo ena bukri baka sama ena bukri baka sama ya balet ka baka kona musilebe usana be toso da kebe ruan dola se ka baka ona baka sama ta kana logic go if someone comes to relieve you and dondon me nonguna numa balet ni sulia ko bata ke baka senga ona bangang kartu so nangono sa bobola kan yo tang no baba so bangara relief tu o cha nangono sa kunekina goto so sumbutale na value ni kai be ko ya ni lomo sulin mele vai dorno mutaka ka pambuta e chang ni ndo no moto so sombu ndo no moto so ya que tal se ta pono no ni rayo no kemuni oni ndo chukuna no ni kamba ni binkara bingo senga usaba ngaya ke bakai ko relief takendua ndo na isonga sulibi ko ndo talanga me no mungai na kemi saw ndo no musulia ke de wa ko may relief taki ko ndo na tikina tale ko tada ke tikumengo chose so ratu relief tu me tuke ko throughout the week o tinge la ko to ko most of the time so ming on a weekend gave out to
Ngai vivi sau tu every weekend. Dina sarangai, dina tu dhoko ya. Sangi oti, sangi sake talenga, sangi tauri o reliva. Oti ngai complain tale. So ya. Rei tale, sa sominga baka leka vikoya. E dina tu dhoko, dina kina na bosbose atu. Ne baka runga o baka rutaka, na baka ruta ki tale veiko. Den duambeka, siang cukup na baka sama ya. 5 rau, nangona laka ni kino reliva, rani tarinko momboso okay. So, vida ko sila. Sanga lebu nangona ir namboso ir sanga ni via kawita. Sila via kawita. Abi na non rabaka sama ya no mun robin din tinga o kimunrau na assumption ni o koe so mi ko na kanga so mi tiko kino koe. Yo songa nangona o ir nando la ko mai rame. Reliva. Tarong imboso. Tarong imboso. Tarong imboso. Boss, how much you used to pay auntie? 500. Sa te ko walo mo mani ko tala ni ko le reliva. Don't worry. She only gave me 300. What? Sa te ko busar ngai kana bitala ko ako santung gele kambasukin na social media na bimbuta ko di takazak do talangana katu so weekend dala ko ni dali relief o tia ni da sali relief ti ko santa tora rawa o kango na soni takazak sangi ola ko sangi lisanga o mo vital no bat kerto na ito ke ni takazak oi rongo mo gaito so sombu na isau ni dakadaka mo gaitu ko no iko ke la oro ni me dakadaka se karton erna bak so era tu erna bangaratu irndona ngoni sala so mbe kana molu me tu be ko ka nona dina na dakadaka ke la ya na wali ero ni kor irndo dakabo irra santo da karbuta ko dakadaka ke mambalo berge imbita sombu na iso ni dakadaka sana pa iyo tanga boss ni ba kayo ta kon boss me na to rekoya yo nakando musik ni ta sa ka chunga kentan ta bikilai duru bikilai nga ngoli kine bito sile biuna I can come and do the same job for $300 how much for 400 gele sumona satu no I'm sorry kaya sarang santo bola nga di pala kinabikak low ball di na to ko Joe na low ball talanga gendo talanga ko baka samta ni so weekend to la kwani to le men singi vivo sakitek na dakadaka mateningo na men singi vivo sakitek na dakadaka o tia e tunga na isauka da sakila ke de to ki go sa embarking go kenge ndua se se uitenga na dona role masanga bulu ya sa okay do una tu naman tay nangunong ko kendo so mi chuko nandona ra uru 5 bulon dona rosa bulu ka banawa okay sanday sana bibel leng ka balilaya yo yan ko chuko sarira do la se bio ina city iba da na sa una city wa posta kan dona ngone au tu na dona job chungo ibi rosa ru 5 bulu posta ze ko sa tu kunter siang bina kasar me 5 raw sama go isa yo na city na range sana bebe toka na tolu 5 be ba toka baya ba ka tau talenga no experience na tolu nan raw mantanga tu ya sa solilai na city kasama na city solilai o tia sange konga ne ko lu bole o ko la kani o lebi bo sekita kana taka ka ngi bita toka ira na isau belate ko no mo iko ya na raw mi solikino bi ko na taka io sana okay senga ni biro raw saranga dona ka kero sana pare tango dona kana bidi taka tu America na mo ngai bina ka to mo ngole esa ofa taka manta bibi mo rili bata ngole taka bata len dona bitala mo to se sumbira se mo lu bol taka na bugi baka sama na ba bu na bile cindo manta ka ni oriliva amandanga sigino muna taka so nangona na bango na lirito to kini bali sabe libina kana musa sama ki waboki hey why don't you come and do the job ikasar nga saya likin nabi ko na nung robin din dinati mo tu ko nga go sigino ko taka go I'm so sorry ero ni mo taka binaka yo ona taka ni una na ni una kila Omo betul na baburi bakasama juga na bakasama kuni satu ni ngamai santo na kana ni rutali taka na mutaka bebi na kata na mutaka mai be ko na nona taka chungo ko lebu na ngon sa chumbi ngana telefoni sa taka chungo ngo sindu taka binaka why don't you do the job kana ngone ya menge lo reiki na lo ba Aristotle nga chugo bikenda so talanga ngona tu there's a misunderstanding beleta ni oi kuna senga ni kento sinrani na lewa na kai bina kata mai o toki ni dakadaka ke baka sa tu kuna beleta o sari da saranga ni sa ya do tingo o koe nona ti kuna dakadaka na vingo na ke nga ndo la mai sa complain o bumbungo tutungo bla 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 taliboni yo koe asa ke lebina kutunga ni do taliboni tunga na vingo na ke always on her
phone. Ia, o te anga indu e laka ni le relief te koe. Ia, koe laka ni le relief te ki koe, ndo dharimba koe, sinira ni ndambi tunga ki la me langa sa le ndambi, ka ngai tuku ni bebe koe me thakawa sa thakawa tu, Kusenga. O koe na, e wawala tunga, e watu iana nona wakarau ni thakadhaka, Ia, o te asarto redanga no rutona toki ni thakadhaka, o mbuiningone sa tuku no mbuiningone au sa vina katiko mo me thakadhaka. Girisara mo koe biau, o sa vangovi koe reda, wakasoka tukono biko ni sianga ni rawa kenta tu sindro ni vangori tukono biko ya na daka ni kaya she cannot do that. Ia me rola ko tamai me rola ko tamai kondo telefoni chungur ngoni daka ko tapa bul tala weekend tal telefon chungur ngoni daka ia dala ko tamai sangke me vital nota ke ia ko ngone asar tu tukono to ia kito sabi na katiko sa tukono tonga ko sianga but ni sa tukono ni ko ni toro na daka ngori kila mbleta ni o yo bibo sekta ko me ko le relief ia sama ni ya lo baka deun kino koe sama ni lako tale le ndo tale na daka sali toro toka baka wa le relief tale toka o tia sala ko me nangiri bidana singa sarto ngire sarto tukonorto o kito bina kata ui ko mo sala ko mai mo mai daka o kango ni o koe sala ko ni ko nona tiko na daka ndo tale boni tiko ko la ko mai kito sa baka rita ko bi ko ni kito senga ni ndo bata ke na nona daka na tale boni na kango a kito ko no bi ko ni kito tale daka na daka ni na nomo daka o koe ngai leva and she walked away. She walked out of the job. Biti rotonga nanga sala ko sange oro nanga siru sange ngiriti ko me relief sange lako mai sange mi torna daka yo tia sange lako tuna tala noa ni o koe mbuta ko na daka koe au tuku kina na sono ngona ndo tuna misunderstanding ndo daka na ndo leado na lenga rotonga na ronga na rua bate ki to kini daka rotoki landina tiko na kaiado o kento kede Here say to rongo da ngana kato sangendo le vali uli utakatale so ngana kairo ni keto baba kiuchu na ngoni kino ya dona weka gumai uchi la da wirtu ngana vital no tu ni am vitana mbaki sauchi andona kisia ya zo atunga andona maram mo de ngano mbuni ngone le nguniangon ke kinda tala sa langgiren 911 seta ba o la ya sa tu sarnga saba ko li sarnga ibich yo o kona we kangu mo ibuchi ngo la ko me batiki no mbuningon ke to tu ni sar kala ko barong chki iyo o cha ba ko reta bitanga no mbuningon ke le sumai to ke me ngunya ngo nga sa mo dikin nge ngole mai ke to ngiri ko telen hey ke to sawa wachu ga famingo ko itu pe kila na italo no ndu talo no taka au sa mi sa ni vela ko ya do nga me banga ya Iya, betul tu sa nakilay kanta totonga. So ngana vital no may wakura bakasama tu weekend so nangono sa tutol tanan go ka ngoro buto ko nungo taka hindi ndombe ko sa siyang bang ngando taka wina ko taka ko sa katalibun nga so sa dobi dimbura kitu tapi maroi da ko di ba bi buto ko taka to nakano ndona ka undo tukuno chuna industry ngo nang karabir nang kas kendo konta lengas o ko na industry ngo na lako tunga lako na siya ka pondu ni mati na deliburo so we just have to love each other share the load sale da problem na kana agency ni ngoni witsa tungo da kudi bimbutura ki sombu da waraka ke baka tukun ni be lenga baka lele ni sa we can always cope raw todo ko da tungo ke da lele sar drop in the ocean in this wide American world in the USA man da tukun kembali we can make it big and stay positive and look out for each other and buku di bakasama to kunin do sangkila ngami me job tanga ko yang ko so job tanga tu me pa emba kila ngami ndo me poach takai na buku di bakasama low ball se klana na lutu juga indu na buku di bakasama na radio mulun do batane ka binang di kuwa sali pun ital non darongot kinta to main thing tu no lama kisa siang no mon taka ke tu kuno ko auto sa tengo kamen do batau ke rosa agrita ka sa ngolo ko sa ngendo nu ya sa kuanga ni kutunga ko sa vele tu ke juga nelal kisa siang ko ngana bos agir nga bimbu sa siang ngir bepu kisa nga ngara talendu and do na miniti sa mai dava talito nga kiana ni rongo no bata na kabini kuwa sa hostinga siang sa rambutan siya ning dor sa drive ta kabina kang go kla
Matai matanga ke baka sa taka chico. So ngoni matai matanga sa rinyo 24/7 sana wale mai na vosuk mo pu sana be telefoni kla. Ya so ngoni. Senga rauni ko taliboni mo pakai ala tanga. So be kendo to sa senga tuni pakai ala tanga no to taliboni. Au do tu kundango no se do vinga ravitu kina tu. Au do tu kunreda. I'm with you all the time, 24/7. Gona no gungono vatakiao, gona ngono taliboni kina, kere silivio donangona. Kangani vital no. Soli vakasama tungane radio Bulando vata ni sa sivitanga na vitu e na rona minite o kilana no gito kani se o siya andang kami tomana tal tu na vital no balabu ni mataka ya o se ya ni vatiki kemuni na singa ni kua ya ni mataka do tal na singa wakambula wakamode tal tungane vikim do kede na sema tikumai e na kavini kua mbulu naka tomasi Thomas ini udah bumbul benak kesanda kuat tangan libuka bita kecuna job ya meta sapa Amerika tak talengai. Dina tobacco. It's okay to use the phone if you burn out, but you can use in a break time. Iyo din sa so saya use mata katal taga me vital ulu tangar nambele ko ngana kambim bichu ke mento vilomani chugo utugo chugo kenda lele lai vilomani tagna lo de na labo Amerika tungo tuno keridam damu labi ami tele utaba la rao to na mateni sena tunga to kuni bumbo to ko di job ngai don bulo vinaka by the Zion Shopping Center vakatala kinda we training Heavenwood vinaka na sema kumai na kavini kuwa bulo vinaka ne mai wangambada di soba vinaka vakalevu na sema tikumai na kavini kuwa vakakina we di new Wakanduni vinaka tikani wakatanga kina ve kemdo kede sarna sema tikongori mai Mill Peters Eggy bulu vinaka sista bulu vinaka mama wakanduni vinaka tikani ve kemdo mai Sacramento bulu vinaka wakanduni vinaka talitangani ve Noah wakatanga kina ve Chowana tambua mate bulu vinaka Chowana wakanduni vinaka tikani ve kemdo kede sarna mai na 24th Street mai Sacramento wakatanga kina ve Sami ngalu wakandua nimbula vinaka na ita bulu vinaka mami Lini vinaka wakalevu na sema tukumai wakatana kina vi Emma Rayawa senga tala ni ndongole thavi tikina mai Serne Australia mare da lalanga vesi bulu Australia Sarah Josie arto sema tukumai vingo o mai Penrith mai Osera mai Illinois Chicago Illinois ndombula vinaka na sema tukumai Illinois na kavini kua ke komunike de sara na geli rongo de tikuna vitala nongo wakanuni vinaka tukani kirosana mai dava tali tukumai ke Wakawe tokani ona buninda kua Namun tokani go pedil na nobo bang mo tal sunga binay tati na inanda bakatala kina ve mari da kurita mana dan kami suatu ni matakai me ato pa nangono ya binaka na vital no binaka na vela sama ki tokani ka binaka ni kua mataka tul na kalok kung namak ni modi kanisana mwina kimo ko bebiya na mara Baka mama sur Rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu dundi batu Motoro boleka Bukuwa ni wakia
nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong kona ngau na nasere sa dotu ngau son tok pakai lala bau suri nunggu ngabo kabo ka bata pakai disabo lagi ditapo nando dito ka no bitang ni sing lalo to tong sunan tang kabo ka so ba sini naket lalo tal ngabo ni sambul benaka Sema mai kawasea ina radio bulando mata San Francisco. Da rumodi anda tolu kini bitu na kloka na kama ni moni tiki na borobuka be kema da waya Amerika. Ini kina bona kloka na singa lebu